하나 둘 예. 우리 찬양대 찬양 감사합니다. Магтан дууны вагийн магтан дуу дуулж өгсөнд баярлалаа. 예. 우리 전도 집회 때는 박수 치는 것도 괜찮을 거예요. Библийн семинарын үеэр алга ташхад зүгээр 새로 오신 분도 계시니까요. шинэ хүмүүс ч гэсэндээ их байгаа учраас 주일날은 박수 안 치는 게 좋을 것 같습니다. эзний өдөр нь алга ташихгүй байх нь зүгээр юм шиг байна. 감사합니다. баярлалаа. 생배전어 сайн байцгаана уу? 기도드리겠습니다. 자, залбирцгаая. 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 우리를 구원해 주심을 감사합니다. Нэгүслэнгүү өршөөлийн бурхан минь биднийг аварч өгсөнд талархаж байна. 주님의 보혈과 십자가의 희생을 통해서 죄를 용서해 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주신 은혜를 감사합니다. Загламаа дээр урсгасан тэр үнд цусаараа гэм нүглийг минь угааж өгөн бурханы хүүхэд болох энэ нэгүслийг өгсөнд талархаж байна. 지난 한 주간 우리를 위해 준비하신 십자가의 도를 함께 배우고 나눌 수 있는 기회를 주신 것 감사합니다. Өнгөрсөн 7 хоногийн турш бидний төлөө эзэн таны бэлдэж өгсөн тэр загламын үгийг мэдэж хуваалцах нэгүслийг өгсөнд талархаж байна. 이번에도 새로운 영혼이 참석해서 성경을 배우며 또 하나님의 말씀을 통해 영생 얻게 해 주심을 믿고 감사합니다. Энэ удаач шин сүнснүүд оролцсон бурханыг мэдэж мөн шин мөн хамийг авсан олон хүмүүс бий болсонд талархаж байна. 이 주일 아침에 또 함께 모여서 복음의 진리를 나누기를 원합니다. Эзний өдрийн өглөөч хамтдаа цуглан сайн мэдээний тэр үннийг хамтдаа хуваалцах гэж байна. 구원 받으신 분들에게는 복음이 더 경곡해 되게 해 주시고 Авралыг авсан хүмүүст энэ сайн мэдээ нь бүр илүү зүрх сэтгэлд нь батвах болж 아직 깨닫지 못한 분에게는 성령의 도움으로 깨닫는 시간이 되게 해 주옵소서. хараахан ухаарч чадаагүй байгаа хүмүүст нь ариун сүнсний тусламжаар баттай ухаарч чадхад та тусалж өгнө. 주 성령께서 함께 하셔서 우리 마음을 열어 주시고 증거되는 말씀이 심령 속에 새겨지게 해 주옵소서. Эзэн ариун сүнстэй бидний дунд ажиллаа хийн тунхаглагдж буй үг тэр зүрх сэтгэлд нь суулгагдахад та тусална. 주가 베풀어 주신 은혜에 감사와 기쁨이 있게 해 주옵소서. Эзний бидэнд сойрхсон тэр нэгүсэлд талархал ба магтаалыг өргөн амьдрахад та тусална. 오늘 함께하지 못한 성도들 어느 곳에 있든지 합당하신 은혜로 채워 주옵소서. Өнөөдөр хамтдаа байж чадаагүй ахын дүүс аль ямар ч газар байсан эзэн та зохистой нэгүслээрээ хамт байж өгнө. 우리 가운데 병약한 분들 또 여러 가지 환난과 어려움 가운데 계신 분들 일일이 도와주옵소서. Бидний дундуур өвчин зовлонтой олон зовлон дунд байгаа ахын дүүсийг эзэн та хайрлан хамтдаа байж тусалж өгнө. 어떠한 경우에도 실족하는 사람이 없게 해 주시고 주님을 더욱 의지하는 가운데 살게 해 주옵소서. Ямар ч хүн бидний дундаас бүдэрч алдагдalгүй эзний нэгүсэл дотор байж чадхаар эзэн та удирдах өгнө. 생명을 주신 주님께 감사와 기쁨을 돌리고 소망 중에 인내할 수 있게 해 주옵소서. Амийг өгдөг эзэн танд талархал магтаалыг өргөн эзэн таны тэр найдвар дотор амьдрч чадхаар удирдах өгнө. 몽골 주의 이름으로 모이는 모든 곳에 함께 해 주옵소서. Монгол газарт эзний нэрээр цугласан бүх газарт эзэн та хамтдаа байж өгнө. 우리를 구원해 주신 예수님 이름으로 기도합니다. Биднийг аварч өгсөн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 성경 창세기 3장 Эхлэл 7절을 찾겠습니다. 3 дугаар бүлгээс олж харъя. Библийн Эхлэл 3-ын 7 дугаар эшлэл байна. 3장 7절 그리고 21절 두 구절을
같이 읽겠습니다. Гурвын 7 болон 21 дугаар ишлэлийг өнөөдөр хамтдаа уншицгаая. 3-ын 7 болон 21 дугаар ишлэл. За, хамтдаа уншийе. Тэгээд тэр хоёрын нүд нээгдэн хоёулаа нүцгэн байгаагаа мэдээд инжир модны навцыг хооронд нь холбож өөрсдөдөө бэлхэмж хийжээ. Эзэн бурхан Адам ба түүний эхнэрт зориулж арьсан дээл хийж өмсгөжээ. 어제 복음의 말씀을 나눴습니다. Өчигдөр хамтдаа сайн мэдээний үгийг хуваалцсан. 말씀을 듣고 깨달으신 분은 축하합니다. За, үгийг сонсоод ухаарсан бүхий л хүмүүст баяр хүргэе. 아직 깨닫지 못한 분도 계실 수 있어요. Мөн хараахан ухаарч чадаагүй хүмүүс ч байж болно. 자, 오늘 다시 한번 복음을 같이 나누려고 합니다. За, өнөөдөр дахин нэг хамтдаа энэ сайн мэдээний үгийг хуваалцах гэж байна. 깨닫지 못한 분에게는 깨닫는 시간이 되고 Ухаарч чадаагүй хүмүүс нь ухаарлыг авсан, баттай ойлгосон тийм цаг болоосаа гэж хүсэж байна. 깨달은 분에게는 경고케 돼서 기쁨과 감사가 충만해지기를 원합니다. Ухаарсан хүмүүс нь бүр илүү баттай болон баяр хөөр болон талархлаар бялхсан цаг болоосаа гэж хүсэж байна. 자, 어제 예고한 대로 오직 믿음으로 가는 천국이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. Өчигдөр урьдчилан хэлсэнчлэн зөвхөн итгэлээр явдаг мөнхийн ус гэдэг сэдвээр хамтдаа сурья. 믿음은 행위의 반대입니다. Итгэл нь үйлсийн эсрэг үг байна. 자, 믿음으로만 천국에 갑니다. Хүн зөвхөн итгэлээр мөнхийн ус руу явдаг. 자, 이것이 명확해져야 될 거예요. Нэгдүгээрт нь энэ нь маш тодорхой болох ёстой. 제가 전도하는 가운데 하나님 살아계신 것이 확실히 믿어지고 자기가 죄 가운데 지옥 갈 것이 분명한 사람은 행위가 아니라 오직 믿음으로 천국 간다. 이것만 정리되면 신앙이 확실하게 되는 걸 볼 수 있었습니다. За, би энэ сайн мэдээг тараанга Библиэр дамжуулан Бурхан амьд оршин байгааг мөн Библиэр дамжуулан Бурхан гимнүглийг нь мөнхөд уучилсан энэ нь үйлсээр биш итгэлээр болдгоо гэдгийг баттай мэдсэн хүмүүс үнэхээр тийхүү тэр итгэл нь баттай болж байгааг олон удаа харж байсан. 자, 세상의 윤리와 종교는 반대로 얘기하죠. За, энэ ертөнцийн ёс зүй, шашин гэдэг зүйлсүүд нь үргэлж үүний эсрэг ярьдаг. 자, 2004년에 대한민국 사람을 대상으로 설문조사를 한 적이 За, 있어요. 2004 онд Солонгосын иргэдээс нэгэн судалгаа авч байсан. 그 71%가 종교 안 믿어도 선한 사람 천국 간다 이렇게 대답을 했어요. Гэтэл тэр хүмүүсийн 71% нь ямар нэгэн шашингүй байсан ч сайн хүн деважин руу явна гэдэг хариултыг өгч байсан. 그러니까 대한민국 사람의 71%가 선한 사람 천국 간다 이렇게 믿고 있는 거예요. Нэг ясандаа бүгд өмнөд Солонгос улсын 71%-ийн иргэд нь сайн хүн бол деважин руу явна гэж итгэдэг гэсэн утга байна. 그 말을 분석해 보면 선한 사람이 있다는 거죠. Тэр үгийг бид өхөн тунгаан бодвол сайн хүн байгаа гэж хэлээд байгаа биз? 그 선한 사람이 선한 일을 해서 천국 간다 이런 Сайн 말입니다. хүн сайн үйл хийгээд мөнхийн улс руу явна гэж ярьж байна. 몽골도 아마 절대 다수가 그렇게 생각할 За, 거예요. Монголын ихэнх хувь нь Монгол улсын иргэдийн ихэнх хувь нь мөн ингэж бодох болно. 성경은 믿음으로 천국 간다 이렇게 얘기하잖아요. Харин Библи маань зөвхөн итгэлээр мөнхийн улс руу явна гэж хэлж байгаа. 자, 그리고 세상의 모든 종교도 종교는 규율이 있고 그 규율을 지키고 선한 일을 하고 덕을 쌓으면 천국 간다고 가르쳐요. За, тиймээс энэ ертөнцийн бүхий л шашин тэр шашинд нь сахих ёстой зүйлсвэ тэр сахих ёстой зүйлсийг нь сайн сахиж буян хураавал мөнхийн улс руу явна гэж зааж байгаа. 그 종교에 가입을 해서 일정 어떤 기준에 도달해야 좋은 곳에 간다 그렇게 말하는 거죠. Тийм учраас тэр шашинд нь хамрагдан тогтоосон тэр нэг хэмжээнд хүрэх үед мөнхийн улс руу явна гэж заадаг. 그게 세상의 모든 종교의 특징입니다. Энэ бол энэ ертөнцийн дээрх бүх шашны онцлог нь байна. 자, 교회 다니는 사람도 잘못 알고 있는 경우가 많죠. За,
сүмд явдаг хүмүүс ч буруу мэдэж буруу ойлгож байгаа хүмүүс олон бий. 이제 기도하고 교회 열심히 출석하고 헌금하고 이제 이런 행위로 천국 간다. Залбирч сүмдээ сайн явж өргөл өргөж тэгж явсаар деважинлоо явна гэж боддог. 그렇게 생각하는 사람이 많아요. Тэгж боддог хүмүүс олон бий. 그리고 또 죄 용서를 받는 문제에 있어서 내가 죄를 자백하면 하나님 용서해 주신다 이렇게 생각을 해요. Мөн гимнүглийн тухайд ч тэр би гимнүглээ улаан өчүүл бурхан уучлж өгнө гэдэг ийм итгэлч хүмүүст бий. 그리고 천주교라는 것이 있습니다. За мөн католикийн шашин гэж бий. 자, 천주교는 고해성사라는 것을 하죠. За католик итгэдэг хүмүүс өөрсдийнхөө гимнүглийг өчин улайдаг. 신부 앞에 가서 내가 지은 죄를 고하는 거예요. За тэр хамб буюу тэр хүмүүний өмнө очиод өөрийнхөө хийсэн гимнүглүүдийг бүгдийг илчлэн хэлдэг. 그리고 신부가 들어보고 그 죄를 큰 죄냐, 중간치냐, 작은 치냐 나눕니다. За түүнийг нь сонссон хамб буюу тэр хүн нь энэ нь баг зэргийн гимнүглөө, дунд зэргийнхөө эсвэл том нүглөө гэдэг ялгадаг. 그리고 거기에 부합하는 예를 들면 착한 일을 하라고 지시를 해줘요. Тийм учраас түүнд нь тохирох сайн үйлийг хий гэж зааж өгдөг. 대부분 많은 경우가 기도죠. Ихэнх нь залбирал байдаг. 그러면 신부가 얘기해 준 그것을 그대로 행하면 그 죄를 용서받는다 이렇게 생각해요. За тийм учраас тэр хамбийнх нь хэлж өгсөн үгийн дагуу тэр чигээр нь үйлдүүлнэ, гимнүгэл нь уучлагдана гэж итгэдэг. 자, 성경은 하나님이 예수님 통해서 다 해주신 걸 단지 믿어서 용서를 받고 천국 간다고 얘기하잖아요. Харин Библи маань Бурхан Есүсийг илгээж өгөөд түүгээр бүх гимнүглийг уучлсан тэр уучлалд нь итгээд мөнхийн улс руу явна гэж ярьж байгаа. 행위가 아니라 믿음입니다. Үйлс биш итгэл. 자백이 아니라 믿음이죠. Өчөл биш итгэл. 오직 믿음으로 천국에 갑니다. Зөвхөн итгэлээр мөнхийн улс руу явна. 정말 그럴까요? Үнэхээр тийм болов? 이 문제를 분명히 해야 돼요. За энэ асуудлыг бид өхөн тов тодорхой болгох хэрэгтэй. 그래야 구원 문제가 확실해져요. Тэгж байж авралын асуудал маань ч тодорхой баттай болно. 자, 그럼 정리를 좀 해보죠. За эмхлээ. 자, 천국 가는 방법 그래서 제가 1, 2, 3 이렇게 적어봤어요. За деважин руу явах арга гэдэг би 1 2 3 гэд бичсэн байна. 자, 자기 마음에 나는 이렇게 생각한다라는 거 하나 골라보세요. За би дотроо би бол ингэж бодож яах гэдгийг сэтгэлдээ нэгийг нь сонгоорой. 자, 1. 1 행위로 천국에 간다. үйлсээрээ явна. 2. хоёроо. 믿음 행위 플러스 믿음으로 천국 간다. Үйлс нэмэх нь итгэлээр деважин руу явна. 자, 예수님 믿었어요? За Есүст итгэсэн 그 믿는 것만 가지고 안 되고 믿고 난 이후에 자기 행위 잘해야 간다는 거예요. за зөвхөн итгээ зогсохгүй итгэснийхаа дараа өөрийнх нь хичээл зүтгэл буюу сайн үйлдэж байж деважин руу явна гэж бодож. 잘 못 행하면요. За сайн хийж чадахгүй бол 지옥 가는 거예요. там руу явна. 네, 그렇게 믿는 사람이 있어요. За ингэж итгэдэг хүмүүс бий. 자, 오직 믿음으로 천국에 간다. Зөвхөн итгэлээр деважин руу явна. 몇 번이에요? Хэдхэн нөө? 몇 번? Хэдэ? 3. 3번 확실해요? 3 баттай요? 1번 아니에요? 1 биш үү? 2번 아니에요? 2 нь биш үү? 3번 맞아요? 3 яг зөв үү? 근데 절대 다수가 3번 그렇게 대답을 하니까 말은 못하고 속으로 나는 1번인데 За ихэнх нь 3 гэж хэлж байгаа учраас өөр юм хэлж чадахгүй дотроо бол миний хувьд бол 1 дээ. 나는 2번이라고 생각하는데 Би уг нь 2 гэж бодоод байгаа юм да. 그런 분이 있을 수 За 있잖아요. ийм хүн чинь дотор байж болно үү? 자, 1번과 2번을 마음에 두시는 분은 오늘 특별히 잘 들어야 돼요. За 1 болон 2 дахь хариултыг зөв гэж бодож байгаа хүмүүс нь өнөөдөр онцгойлон сайн сонсох хэрэгтэй. 왜 3번인지를 잘 들어야 돼요. Яагаад 3 дахь нь хариулт нь вэ гэдгийг сайн сонсох хэрэгтэй. 성경에 뭐라고 말씀하는지를 잘 들어야 돼요. Библиэлд юу гэж хэлсэн бэ гэдгийг сайн сонсох хэрэгтэй. 성경대로 믿어야 성경이 말하는 천국에 가죠. Библийн дагуу итгэж байж Библиэлд бичигдсэн деважин руу хүн явж чад.
그러면 행위가 뭔지 믿음이 뭔지 정리가 필요하죠. За тэгвэл энэ үүсгэж юу юм, итгэл гэж юу вэ гэдгийг бид хүн эмхэлж тэгчлээ. 행위는 내가 하는 것을 행위라 그래요. За үүс гэдэг нь миний хийсэн зүйлийг үүс гэж хэлдэг. 믿음은 하나님이 해 주신 것을 받아들이는 걸 믿는 거라 그래요. Итгэл гэдэг нь бурхан миний төлөө хийж өгсөн зүйлийг хүлээн авахыг итгэл гэдэг. 그리고 믿음은 내가 단지 받는 거예요. Итгэл гэдэг нь би зөвхөн хүлээн авах байх. 자, 정리가 됐죠? За зөвчөрсөн байж. 자, 그러면 성경 구약 속의 몇 가지 사건을 통해 확인해 За 보겠습니다. тэгвэл Библийн хуучин гэрээн дээр гарч байгаа хідэн үйл явдлаараа хамтдаа дамжуулан шалгаж үзье. 여기 창세기 3장 7절과 21절을 읽었어요. За өнөөдөр Эхлэл 3-ын 7 болон 21 дугаар ишлэлийг бид бүхэн хамтдаа уншсан. 창세기 1장은 천지 창조를 한 내용을 기록해 놨어요. Эхлэл 1 дугаар бүлэг нь тэнгэр газрыг бүтээсэн тэр агуулгыг бичиж үлдээсэн. 창세기 2장은 인간 역사가 에덴 동산에서 시작됐다고 말씀합니다. Эхлэл 2 дугаар бүлэг нь хүн төрлөختний түүх Эдений цэцэрлэгээс эхэлсэн тэр үйл явдлыг бичиж байгаа. 그리고 하나님이 한 가지 법을 주셨죠. Тэгээд бурхан нэг төрлийн хуулийг өгсөн. 근데 3장에 와서 그 하나님의 법을 불순종하고 죄를 지었어요. Харин 3 дугаар бүлэг дээр бурханы өгсөн тэр хуулинд дуулгаргүй байн гимнүгэл хийсэн үйл явдал. 자, 3장에 죄를 지은 시작이 나와요. 3 дугаар бүлэг дээр гимнүгэл хийсэн тэр эхлэл гарч байгаа. 자, 이 죄를 인간 편에서 해결하려고 한 노력이 나옵니다. Мөн энэ гимнүглийн асуудлаа хүний зүгээс шийдэх гэж оролдож буй хичээл зүтгэл нь 또 бичигдсэн. 하나는 하나님이 이 죄를 용서해 주신 내용이 나와요. Мөн бас нэг агуулга нь бурхан энэ гимнүглийг нь өршөөж уучлж өгсөн агуулга мөн бичигдсэн байна. 창세기 3장의 핵심이 두 가지 옷이 나옵니다. За, Эхлэл номын 3 дугаар бүлгийн цөм агуулга нь хоёр төрлийн хувцас гарч байгаа. 하나는 무화과 나무 잎으로 만든 옷이에요. Нэг нь инжир модны навчаар хийсэн хувцас. 하나는 가죽 옷입니다. Хоёр дахь нь нэг нь арьсан дээл гэж гарч байгаа. 무화과 나무 잎으로 만든 옷은 아담 하와가 자기들이 해 입은 거예요. Инжир модны навчаар хийсэн хувцас нь Адам Ева хоёр өөрсдөө хийж өмссөн хувцас. 가죽 옷은 하나님이 해 입혀 주신 거예요. Арьсан дээл нь бурхан хийж өмсгсөн хувцас. 이 두 가지가 의미하는 게 뭘까? За, энэ хоёр зүйлийн бидэнд хэлж байгаа утга санаа нь юу юм бол? 이게 성경 전체가 요약돼 있는 거예요. Энэ дотор Библи бүхэлдээ үүн дотор товчхоноор агуулгадж байна. 실제 사건인 동시에 중요한 진리를 담고 있다 그 말입니다. Бодит үйл явдал бөгөөд энэ дотор маш чухал үннийг шингээсэн байна. 무화과 나무 잎으로 만든 옷은 사람이 행위로 자기 죄를 가리려고 하는 노력과 열심을 가리켜요. Инжир модны навцаар хийсэн хувцас нь хүн өөрийн хичээл зүтгэл үйлсээрээ гимнүглээ халахлах гэсэн хүний зүтгэлийг харуулж байна. 사람이 해 입은 옷이잖아요. Хүний хийж өмссөн хувцас биз? 선도 행하고 뭐라고요? 선도 행하고 Сайныг үйлдэж. 그 다음에 교회 다니면서 열심히 기도도 하고 그 다음에 이제 헌금도 하고 주일 열심히 참석도 하고 Төвний дараа сүмд сайн явж эзний өдөрч оролцсон өргөлч өргөнгөө тэгж амьдарч байгаа дүр. 자, 이것이 죄를 없애버리려고 하는 인간 편에서의 노력이에요. Энэ нь гимнүглийг алга болгох гэж буй хүний өөрийнх нь хичээл зүтгэлийг харуулж байна. 한번 확인해 보겠습니다. Шалгаж үзье. 여기 아담 하와가 범죄하고 나서 자기들의 몸이 벗은 줄을 발견했어요. За, Адам Ева хоёр гимнүгэл хийснийхаа дараа өөрсдийнхөө нүцгэн байгаагаа мэдээд гисэн байна. 그래서 무화과 나무 잎을 엮어서 치마를 만들어 입었어요. Тиймээс инжир модны навцыг хооронд нь холбож бэлхэм хийж өмссөн байна. 이렇게 해 입었잖아요. За, ингэж хувцас хийж өмссөн. 제초에 우선 추워서 입은 게 아니에요. Тийм учраас анхны хувцас нь энэ дэндээс түүж ирээд олж ирээд өмсөн хувцас биш. 죄를 지으면 부끄러움과 심판의 두려움이 생겨요. За, гимнүгэл хийвэл нь айдасва ичгүүр бий болдог. 그래서 그 부끄러움과 심판의 두려움을 가리려고 입은 거예요. Тиймээс айдасва ичгүүр болон шүүлтийн айцаа халахлахын тулд энэ хувцсыг хийж өмссөн. 그런데 가려졌냐? Гэхдээ халахлагдсан уу? 똑같았어요. Яг адилхан байсан.
여기 3장 8절부터 10절이죠. Гурын 8-аас 10 дээр ингэсэн байна. 읽어주세요. Уншиж өгье. Үчийн сэрүүнд цэцэрлэг дундуур эзэн бурхны алхаж яваа чимээг сонсоод эрх хүн эхнэртэйгээ хоёул эзэн бурхны оршихугаас цэцэрлэгийн модон дунд нуугджээ. Гэтэл эзэн бурхан хүнийг дуудаж чи хаана байна вэ гэсэнд тэрээр би таны чимээг цэцэрлэг дотор сонсоод нүцгэн учир айж нуугдсан юм гэж хэлв. 자, 여기 여호와 하나님의 낯을 피하여 나무 사이에 숨었다 그랬잖아요. Энд эзэн бурхны оршихугаас цэцэрлэгийн модон дунд нуугджээ гэсэн байна. 하나님의 얼굴을 피했어요. Бурхны оршихугаас нуугдсан байна. 왜 피했을까요? Яагаад ингэж нуугдсан юм бэ? 두려워서 피했죠. Айсандаа. 여기 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었다 그랬잖아요. Би нүцгэн учир айж нуугдсан юм гэж хэлсэн байна. 자, 하나 여쭤보겠습니다. Асууя. 자, 입었어요, 벗었어요? За эдгээр хувцастай байсан уу, нүцгэн байсан уу? 입었잖아요. Өмссөн байгаа биз? 입었는데 벗었다고 자백해요. Өмссөн ирнэ нүцгэн гэж хэлж байна. 예, 이제 죄에 대해서 수치감과 두려움 때문에 입었는데 벗었다고 자백 해결이 안 됐다 그 말이에요. Гимнүглийн айдас болон ичхүүрээсээ болон өмссөн боловч тэр хувцас нь халахж чадаагүй гэсэн утга байгаа биз? 입었는데 벗을 때와 똑같은 거예요. Өмссөн ирнээсээ нүцгэн байгаатай адилхан байсан. 여러분 사람은 죄만 짓는 게 아니에요. Хүн зөвхөн нүгэл хийдэг юм биш. 죄를 해결해 보려고 선도 행해요. Энэ гимнүглийн асуудлаа шийдэх гэж сайныг ч үлддэг. 이제 선을 행한다고 이미 지은 죄가 해결되지는 않아요. Сайныг үйлдэлгээд аль хэдийн хийсэн гимнүглийн асуудал нь шийдэгдэхгүй. 그걸 말하는 거예요. Үүнийг хэлж өгч байна. 자, 예를 하나 들어볼게요. Жишээ авъя. 한국에서 있었던 일입니다. Энэ Солонгос болсон үйл явдал. 어떤 나이 많은 사람이 젊었을 때 이제 기차를 타고 통학을 했어요, 학교에. За нэгэн настай хүн залуу байхдаа галтрыг нь суугаад хичээлдээ явдаг байсан байна. 하루는 면도칼을 꺼내서 기차의 좌석에 천을 가로 30cm, 세로 15cm로 잘라냈어요. Гичээ 어디를? 기차의 의자에 아, 덮고 예. 있는 За 천. нэг өдөр тэр хүн энэ хутаг аваад тэрхүү галтрэгний сандлаас 30 см орчим урт хэсгийг нь хутгаар сийчж авсан байна. 구두 닦는 천으로 쓰려고. Тэрнгээр гутлаа харьцсан байна. 그런데 자기 마음에 칼자국이 생겼어요. Гэтэл өөрийнх нь зүрх сэтгэлд нь тэр хутганы ором үлдсэн. 좌석에 그 천만 구멍이 난 게 아니라 자기 양심에 문제가 생긴 거예요. Тэр суудал дээр нь нүх гарсан биш. Өөрийнх нь мэс чанарт тийм 수십 년이 지나서 세월이죠. 나이가 많이 들었는데 그게 잊혀지지를 않아요. хэдэн 10 жил өнгөрөөд нас нь өндөр болсон чинь энэ мартагдахгүй. 그래서 이분이 이거 어떻게 할까 고민을 많이 하신 거예요. Энэ хүн тэрийг би яах вэ гэж дандаа чанилж байсан. 그래서 철도청의 어느 역에 찾아갔어요. Тийм учраас тэр төмөр замын нэгэн буудал дээр очисон байна. 그래서 그 역장을 만났어요. Тэгээ буудлын дарагтаа уулзсан байна. 사실 내가 10대 때 철도청에 이런 죄를 지었습니다. За би нэг 10 гаруй наснда энэ галтрэгнд ийм муу юм хийсэн. 이제라도 내가 보상을 하겠습니다. Одоо ч гэсэндээ би үүнийг хариуг нь төлөё. 그리고 내 양심의 가책을 좀 들어야 되겠습니다. Тэгж энэ мэс чанар маань жоохон цэвэр болох гэдэг. 그래서 하루에 1시간씩 10일 동안 내가 무료로 노력 봉사를 하겠습니다. За нүрэ요. 노력 봉사. 노력 봉사. Тиймээс өдөрт би 1 цагийг гарган 10 өдөр энэ газарт чи үрж ирээд үнэгүй ажиллая. 그거라도 허락해 주십시오. Энийг ч болтохоо зөвшөөрж өгөөч гэсэн. 그래서 허락을 받았어요. За тэгээд зөвшөөрөл авсан байна. 그 제가 그걸 신문에서 본 거예요. Би үнийг сонноос олж уншсан. 자, 그분은 참 훌륭한 분입니다. За энэ хүн үнэхээр мундаг хүн байна. 자기 지은 죄를 수십 년이 지났지만 그걸 해결하려고 하는 훌륭한 사람이잖아요. Өөрийнхөө хийсэн тэр гимнүглийг хэдэн 10 жил өнгөрсөн ч дахин одоо засч залруулахыг хүсэж байгаа биз. 그분은 그대로 했을 거예요. Тэр хүн яг тэр хийснийхаа дагуу үйлдсэн ба. 근데 생각해 봅시다. За бодоод үзье. 자, 그렇게 했다고 이미 지은 죄가 해결돼요? Тэглээгээд аль хэдийн хийсэн буруу зүйл нь шийдвэрлэгдэх үү? 아니죠. Үгүй ээ. 자기 양심의 가책을 덜기 위한 선이에요. Зүгээр л мэс чанараа жаахан тайтгаруулъя гэсэн сайн үйл. 자, 그리고 그 선을 행했다고 천국 가요? Тэгвэл тэр сайныг үйлдэлгээд яваач л явах уу? 아니죠. Үгүй шүү дээ. 쉽게 말하면
그게 무화과나무 잎으로 만든 옷이다 그 말이에요. За амархан хэлбэл энэ нь инжир модны навцаар хийсэн бэлхэмж байна. 자, 인간의 선은 결코 자기 죄를 해결할 수 없는 거예요. Хүний сайн үйлс нь огтхонч өөрийнхөө гэм нүглийг шийдвэрлэж чадахгүй. 지금 그걸 말하는 거예요. Энэ үг үүнийг хэлж байна. 성경에 옷 얘기가 많아요. Тиймээс Библиэр энэ хувцсны яриа их гарч. 이사야 59장 5절 6절 읽어줘 봐요. 59 Исая 59-ийн 5-6-ыг би уншиж өгье. Тэд хортмогоон өндгийг дарж аалзны тор нэгтэг. Өндгийг нийцсэн хүн үхдэг бөгөөд хагарахад дотроос нь могоо гардаг. Торнууд нь хувцс болохгүй агаад тэдний хийсэн бүтээл биеийг нь хочиж чадахгүй. 여기 독사의 알도 나오고 거미줄로 옷을 만드는 것도 나와요. За хортмогоон өндөгч гарч ийн мөн тороор хувцс хийсэн ч гэж гарч ийн. 이게 독사의 알 얘기하려고 한 게 아니에요. Энэ нь могоон өндгийг ярих гэдэг юм биш. 사물을 통해서 사람을 교훈하려고 하신 말씀이에요. За эд зүйлээр дамжуулан хүнд сургамжийг өгөхийн тулд байна. 자, 사람은 첫 번째 독사의 알을 품고 있어요. Нэгдүгээрт нь хүн дотроо хортмогоон өндгийг дардаг. 두 번째 거미줄을 짜요. Хоёрдугаарт нь аалзны торыг нэгдэг. 이게 뭘 얘기할까요? Энэ юу хэлж байгаа юм бэ? 사람은 어머니 뱃속에서 태어날 때 죄라는 독을 갖고 나요. Хүн эхийн эвлигээс төрөхдөө гим нүгэл гэдэг тэр хорыг тээж төрдөг байна. 마음과 생각과 말과 행동으로 죄를 짓잖아요. Үг үйлдэл бодол санаа биеэрээ нүгэл хийдэг. 독사의 알을 밟으면 독사가 나오잖아요. За өндөгний могоон өндөг нь хагарвал тэндээс могоо гарч ирнэ. 마찬가지로 죄 기질이 있으니까 죄를 지을 환경이 되면 죄가 나오잖아요. Үүнтэй адилхан гимт чанар гэдэг зүйл байгаа учраас гим нүгэл хийх орчин нь бүрдүүл гим нүглийг хийдэг. 그리고 독사의 알을 먹으면 죽죠. За тэр өндгийг нийцсэн үхэн үз. 마찬가지로 죄를 지으면 심판받고 지옥 가죠. Үүнтэй адилхан гим нүгэл хийвэл шүүгдэн там руу явна. 그걸 독사의 알이라고 얘기한 거예요. Үүнийг могоон өндөг дарсан гэж хэлээд байна. 그다음에 두 번째는 그걸 해결해 보려고 거미줄을 짜요. түүнийг шийдэхийн тулд аалзны тороор тор нэгдэг байна. 여러분 거미줄이 옷이 되겠어요? Аалзны тор хувцс болох уу? 거미줄로 옷 한번 짜서 입어 보실래요? Тороор нэг хувцсыг нэхэд өмсч үзэх үү? 입고 나오실래요? Өмсөд хараад ирэх үү? 불가능하죠. Энэ боломжгүй шүү дээ. 이건 뭘 얘기하냐면 아니, 그 요거 짠 것으로는 옷을 이룰 수 없을 것이고 그 행위로는 자기를 가리울 수 없다는 거예요. Торнууд нь хувцс болохгүй тэдний хийсэн бүтээл биеийг нь хочиж чадахгүй гэж. 거미줄이 옷이 안 되는 것처럼 인간의 선행으로는 자기를 죄를 해결할 수 없다 그 말이에요. Аалзны тор нь хувцс болох боломжгүй шиг хүний хийсэн сайн үйл нь гим нүглийг нь шийдэж чадахгүй гэж. 자, 무화과나무 잎으로 만든 옷, 거미줄로 만든 옷, 인간의 선행과 인간의 행위는 죄를 해결 못한다 그 말이에요. Инжир модны навч аалзны тороор нэгсэн хувцас энэ нь хүний зүйлийг тэрийг бохрыг нь хааж чадахгүй шиг хүний сайн үйл гэдэг зүйл тэр хүний нүглийг 그 шийдэж. 성경에 예수님이 사람으로는 할 수 없다 그랬잖아요. Тиймээс бурхан Библиэлд хүнд боломжгүй гэж хэлсэн мэт. 그러니까 하나님이 해주시죠. Тиймээс бурхан хийж өгч байгаа. 자, 하나님이 해주신 게 가죽 옷이에요. Бурханы хийж өгсөн зүйлс нь арьсан хувцас байсан. 이 가죽은 옷은 대신 죽음으로 입혀주신 구원의 옷의 그림자입니다. Энэ нь арьсан хувцас нь өмнөөс нь үхэж өгснөөр өгч буй авралын хувцсыг хэлж байна. 자, 같이 읽죠. Хамт уншия. Эзэн бурхан Адам ба түүний эхнэрт зориулж арьсан дээлэг хийж өмсгөжээ. 여기 여호와 하나님이잖아요. За энд эзэн бурхан байна. 그리고 가죽 옷을 지어 입히셨잖아요. Тэгээд арьсан дээлэг хийж өмсгсөн байна. 자, 여기 중요한 비밀이 담겨 있어요. Энд маш чухал нууц багтсан байна. 여러분 가죽은 그냥 생기는 게 아니에요. За арьс аяндаа бий болдог зүйл биш. 몽골은 특별히 더 잘할 거 아니에요. Монголчууд бүр илүү сайн мэднэ үү? 짐승이 죽어야 가죽이 생겨요. Амьтан үхэж байж арьс нь гарч ирнэ үү? 피를 흘려야 가죽이 Цус 생겨요. урсаж байж арьс гарч ирнэ үү? 짐승이 죽어서 대신 피를 흘려서 생긴 것이 가죽이에요. Амьтан үхэж байж оронд нь бий болсон зүйл нь арьс нь дээл. 여러분 생각해봐요. 아담 하와가 죄를 안 지었으면 죄 없는 짐승이 안 죽어도 된다니까요. Бодороо Адамын хоёр гим нүгэл хийгээгүй байсан бол гим нүгэлгүй амьтан үхэх шаардлага байхгүй байсан. 아담 하와의 죄 때문에 죄 없는 짐승이 죽은 거예요. Адам Явагийн хийсэн гим нүглээс болон гим нүгэлгүй амьтан үхсэн байна. 그리고 피를 흘린 거예요. Тэгээд цусаа урсгасан 그 байна. 결과로 가죽으로
가죽 옷을 만드신 거예요. Түүний үр дүнд нь арьсан дээл хийж өмсгсөн байна. 그리고 입혀 주셨잖아요. Тэгээд өмсгсөн байна. 입혀 주신다는 건 사랑이에요. өмсгсөн гэдэг нь хайрыг хэлж байна. 자, 이 말씀 속에 그 대신 죽음으로 우리를 구원해 줄 진리가 감춰져 있잖아요. Энэ үгэн дотор оронд нь өгч биднийг аварч өгөх болно гэсэн тэр үннийг хэлж өгч байна. 자, 아담 하와 이제는 어떻게 용서됐을까? Адам Явгийн гэмнүгэл хэрхэн уучлагдсан бэ? 자, 자기들이 무화과나무 잎을 만들어서 옷을 입었어요. Өөрөөсөө инжир модны навчаар хувцас хийж өмссөн. 근데 죄가 해결이 안 됐잖아요. Гэхдээ гэмнүгэл нь шийдэгдээгүй. 여전히 두렵고 숨어서 피해서 숨었잖아요. Урдийн адил айж нуугдж амьдарч байсан. 하나님이 아담 하와를 위해서 죄 없는 짐승을 끌고 왔어요. Бурхан гэмнүгэлгүй амьтныг Адам Явгийн төлөө авчирсан. 이 짐승에게 죄를 넘겼네요. Энэ амьтанд гэмнүглийг нь шилжүүлсэн байна. 대신 죽었어요. Оронд нь үхсэн. 피 흘렸어요. Цусаа урсгасан. 그래서 그 결과 가죽 옷으로 입혀 주신 겁니다. Тиймээс түүний үр дүнд нь арьсан дээлийг өмсгсөн байна. 이건 아담 하와의 죄를 훗날 예수님이 오셔서 대신 죽음으로 용서해 줄 것을 미리 보여주신 거죠. Энэ нь Адам Явгийн гэмнүглийг хожим Есүс Христийн газар дээр ирэн уучлж өгөх болно гэдгийг урьдчилан харуулсан үйл явдал. 여기가 그 중요한 진리가 담겨 있는 겁니다. Энэ дотор энэ чухал үнэн шингэсэн байна. 우리는 눈을 크게 뜨고 봐야죠. Бид бүхэн нүдээ том нэгэд харах хэрэгтэй. 이게 이제 무화과나무 잎으로 즉 행위로는 해결이 안 되는구나. Энэ нь инжир модны навцаар буюу үйлсээр нь боломжгүй юм байна. 대신 죽음으로 입혀 주신 옷이 답이구나. Оронд нь үхээд өмсгсөн тэр хувцас нь хариулт нь юм байна. 여러분 무화과나무 잎으로 만든 옷입니까? 가죽 옷입니까? Хүмүүсээ арьсан дээлөө инжир модны навцаар хийсэн хувцас. 가죽 옷이죠? Арьсан дээліз 자, 그래서 요것은 행위를 가르치고 요것은 하나님이 해주신 걸 받은 거니까 믿음을 가르치는 거예요. энэ нь үйлсийг харуулж байгаа. Энэ нь Бурхны өгсөн зүйлийг хүлээн авсан учраас итгэлийг харуулж байгаа. 행위는 아니다 그 말이에요. Үйлс биш ээ гэсэн. 오직 믿음이다 그 말이에요. Зөвхөн итгэл гэсэн үг. 성경에 처음부터 답을 얘기하고 있잖아요. Библи анханаас нь энэ зөв хариултыг нийлж байна. 믿음 확실하죠? Итгэл баттай байгаа биз? 하나님이 해주신 거 받으면 되죠? Бурхны хийж өгснийг хүлээн авах болно биз? 답이 왜 그래요? Хариулт нь яагаад юм бэ? 그래서 성경에 옷 얘기가 많아요. Тиймээс Библиэлд энэ хувцсны талаар 같이 읽어보죠. их гарч хамт уншия. Бид бүгд бузар бүхий л зөвхт үйлс маань бохор хувцс мэд. Бид бүгдээрээ навч мэд хатан хорчиж хэлэнц маань биднийг салхи мэд хийсгэжээ. 여기 우리의 의는 다 더러운 옷이라 그랬어요. Бүхий л зөвхт үйлс маань бохор хувцс мэд. 그러니까 사람의 행하는 의, 선은 오선 옷인데 다 더러운 옷이에요. Хүний хийсэн сайн үйлс нь бүгдээрээ хувцс боловч бохор хувцс байна. 자, 여기 스가랴서에서 하나 생각해 보겠습니다. Зихара ном дээрээс бас нэг зүйлийг бодъё. 스가랴 3장 3절 4절이 За, Зихара 3-ын 3 4 여기 중요한 내용이 담겨 있어요. энэ дотороос маш чухал 읽어주세요. агуулга багтсан. Уншиж өгье. Йошуа бузар хувцс өмссөн байх бөгөөд Тэнгэр элчин өмнө зогсож байв. Тэнгэр элч өөрийнхөө өмнө зогсогчдод хандан түүнээс бузар хувцсыг нь тайлан авгээд түүнд дахин би чиний хилэнц бурууг чамаас авч ёслолын дээлэр чамайг хувцлана хартугаа гэв. 자, 여기 여호수아라는 사람이 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있어요. За, энэ Йошуа гэдэг хүн бузар хувцс өмсөд Тэнгэр элчийн өмнө зогссон байна. 하나님이 더러운 옷을 벗기라 그랬어요. Бурхан тэр бузар хувцсыг нь тайлан ав гэсэн байна. 그리고 아름다운 옷을 입혀 주시겠다 약속했어요. Тэгээд ёслолын дээлэр чамайг хувцлана гэж амласан байна. 더러운 옷을 벗고 아름다운 옷을 입는 거죠, 순서가. Бузар хувцсыг нь тайлж аваад ёслолын дээлэр хувцлана гэсэн байгаас дараална. 그리고 아름다운 옷을 입기 위해서는 반드시 죄가 해결돼야 돼요. За, үцэглэнтэй ёслолын хувцсыг өмсөхийн тулд гарцаагүй хилэнц бурууга шийдэх ёстой. 여러분 하루 종일 일했어요. Өдөржингөө ажил хийлээ. 막 몸에 흙이 묻었어요. Бид маш их шороо наалцсан байна. 옷에 땀이 이제 범벅이 됐어요. Хувцс нь бүхэлдээ
энэ 집에 귀가했어요. хөлс болсон байна. гэртээ ирлээ. 자, 그 옷 위에 새 옷을 꺼내 입어요? Тэр хувцсан дээр нэмээд шинэ хувцас давхарлаж өмсөхөө. 그러면 아무도 없죠. Тийм үн нэгч байхгүй. 그 옷을 벗고 샤워하고 그리고 새 옷을 입어요. Тэр хувцаа тайлаад усан дороод шинэ хувцас өмсдөг. 신앙적으로도 마찬가지다 그 말. Итгэлийн амьдрал чи, итгэлийн хувьд чи ягаад адилхан бэ? 자기의 선이라는 자기의 행위라는 더러운 옷을 벗어야 돼요. өөрийн сайн үйл, өөрийн үйлс гэдэг бохир хувцаа эхлээд тайлж хаях ёстой. 내가 벌거벗었다고 인정해야 하나님이 아름다운 옷을 입혀주는 거예요. Би өөрийгөө нүцгэн байгаа гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх үед бурхан энэ ёслолын хувцаараа биднийг хувцлана. 그게 순서예요. Энэ дараалал нь. 그리고 아름다운 옷을 입기 위해서는 죄가 해결이 돼야죠. Мөн энэ ёслолын дээлийг өмсөхийн тулд гим нүглийн асуудал нь шийдэгдэх ёстой. 그럼 여기 여호수아가 어떤 사람일까요? За тэгвэл Йошуа ямар хүн юм бол? 성경에 같은 이름이 많이 나와요. Энэ Библиэлд адил нэрнүүд олон удаа гардаг. 여기 여호수아는 대제사장 여호수아를 가리킵니다. Энд гарч байгаа Йошуа нь их ахлах тахилч болох, тэрүүн тахилч болох Йошуа гэлж байна. 즉 이스라엘 백성을 대신해서 하나님께 제사를 드리는 사람을 제사장이라고 하는 За 거예요. Израилийн ард түмний төлөөнөөс бурханд тахил өргөдөх хүмүүсийг тахилч гэж нэрлэдэг. 그러니까 이 사람 하나님 섬기는 사람이에요. Нэгсэндээ энэ хүн бурханд үйлчлдэг хүн байгаа юм. 이스라엘 백성을 대신해서 제사를 드리니까 성경을 잘 알고 있는 사람이에요. Израилийн ард түмний төлөөнөөс бурханд тахил өргөдөг учраас Библийг маш сайн мэддэг хүн байна. 율법도 잘 아는 사람이에요. Хуулийг сайн мэддэг хүн. 그 율법대로 살려고 애를 썼겠죠? Хуулийн дагуу амьдрах гэж хичээсэн байж таарна. 그래도 무슨 옷 입었어요? Гэхдээ ямар хувцас өмссөн байна? 여호수아가 더러운 옷을 입고 서 있잖아요. Йошуа бохир хувцсыг өмсөд түүний өмнө зогсож байна. 여러분 구원을 안 받은 상태에서 Хүмүүсээ аврагдаагүй тэр байдалтайгаар 교회 열심히 다니고 сүмд сайн яваа, 기도하고 залбираад, 헌신하고 сайн зүтгээд, 헌금 열심히 하고 өргөд 구원 안 받은 상태에서 하는 모든 것은 더러운 옷이에요. авралыг авалгүй үлдэж байгаа бүх зүйлсүүд нь бохир хувцас байна. 그 더러운 옷이라 그랬잖아요. Үүнийг бохир хувцас гэсэн байгаа юм. 이 더러운 옷을 입고 있으니까 사단이 여기 대적했다 그랬어요. Энэ бохир хувцас өмссөн байгаа учраас сатан түүнийг эсэргүүцсэн баг. 예, буруудахаар баруун талд нь зогссон. 사단 마귀라고 하는데 대적자, 참소자 그런 말입니다. Библиэлд сатан, диавол гэдэг үгвээ энэ нь эсэргүүцэгч, саад хийгч нэгэн гэсэн утга. 마귀가 실제 있어요. Диавол буюу сатан бодитоор байгаа. 범죄 천사가 범죄에서 쫓겨난 게 마귀잖아요. Тэнгэрлэгч гимнүгэл хийсэн учраас хөөгцөн нь сатан, диавол гэдэг зүйлээ. 사탄은 우리 속에 기질을 부추겨서 죄를 짓도록 만듭니다. Сатан бидний дотор гим чанарыг өдөн хатгаж гимнүгэл хийлэгдэг. 그리고 죄를 짓게 하고 또 죄를 하나님 앞에 참소해요. 오해받죠. гимнүглийг хийлэгчээд гимнүглийг хийснийг маань бурхны өмнө биднийг очин буруутхан ялалдаг байна. 여기 사탄이 여호수아에게 어떻게 대적했을까요? За, Яшуаг энэ сатан яаж буруутгасан бол? 네, 이렇게 했을 거예요. Ингэж хэлсэн байна. 하나님 제 보세요. Бурхан тэрийг хардаа 아이 더러운 옷 입고 여기 서 있잖아요. бохир хувцас өмсөд энд зогсож байна. 하나님 앞에 쫓아내세요. Бурхантай өмнөөсөө хөөж явуулаач. 왜 더러운 옷 입고 있는데 여기 놔두세요. Яагаад ийм бохир хувцастай үүнийг энд байлгаад байна? 사탄이 그렇게 참소했을 거예요. Сатан тэгж түүнийг буруутгасан байна. 사탄은 나쁜 사탄? 놈입니다. Муу. 사탄은 놈이라고 해도 돼요. Энэ сатаныг муу новш гэж хэлсэн ч болно. 여러분 사탄은 죄를 짓도록 부추기고요. 또 죄 가운데 빠져서 못 태어나오도록 만드는 거예요. Сатан хүний гимнүгэлд төрхөрдөг тэр гимнүглээсээ гарч чадхааргүйгээр саад хийдэг байна. 하나님이 그 사탄을 2절에 보면 책망하시죠. Тийм учраас хоёрдугаар энэ дараа нь энэ сатаныг бурхан зэмлж байгаа. 그리고 하나님이 이 여호수아가 입고 있는 더러운 옷을 벗기고 아름다운 옷을 입혀 주셔요. Түүний дараа Йошуагийн өмсөн бузар хувцсыг нь тайлаад энэ үцгэлэнтэй хувцсыг өмсөж. 아름다운 옷을 입기 위해서 제가를 재줄 것을 약속해 주신 За, 거예요. энэ ёслолын дээлээр чамайг хувцлахын өмнө хилэнц буруугаас чинь чамайг авч гисэн байгаа. 자, 스가랴 3장 9절 읽어 주세요. 제가랴 3:9-ийг уншиж өгье. Йошуагийн өмнө миний тавьсан чулууг үзэхтэн гэж төв төмдийн эзэн тунхаглаад ганц өдрийн дотор тэр газрын хилэнцийг би зайлуулна. 하나님이 이거 약속해 주신 거잖아요. За, бурхан энд амлалт өгсөн байна. 여호수아 앞에 하나님이
한 돌을 세웠다는 거예요. Йошуагийн өмнө бурхан нэгэн чулууг тавьсан байна. 여기 한 돌은 예수님 가르칩니다. Энэ нэг чулуу нь Есүсийг зааж байгаа. 신약성의 반석 대신 그리스도를 가르치죠. Шингэрэн дээрх хад суур болох Есүсийг хэлж байгаа. 한 돌, 유일한 돌이다 그 말이에요. Энэ ганц чулуу, цор ганц чулуу гэсэн. 그 예수님이 오셔서 이 땅의 제약을 하루에 제할 것을 약속해 주시잖아요. Тэр Есүс энэ газар дээр ирээд ганц өдрийн дотор тэр газрын хэлэнцийг би зайлуулна гэсэн байгаа юм. 예수님이 오셔서 십자가에 죽으셨잖아요. Есүс ирээд загалмаа дээр үхэж өгсөн. 자, 그래서 인간 역사 시작부터 인간 역사 마지막까지 모든 사람 죄를 다 사했죠. Тэгээд энэ ертөнц дээр хүндрэлтний дүүхийн эхлээс төгсөх хүртэл бүх хүмүүсийн гимнүглийг бүгдийг зайлуулсан. 자, 여호수아는 예수님 오시기 한 500년 전 사람이에요. Йошуа Есүсийг ирэхээс 500 орчим жилийн өмнө амьдарч байсан хүн. 요 여호수아의 죄도 예수님 담당하시고 Йошуагийн гимнүглийг Есүс үүрсэн. 1000년 전에 다윗의 죄도 예수님 담당하시고 Мянган жилийн өмнө амьдарч байсан Давидын гимнүглийг Есүс үүрсэн. 2000년 전에 아브라함의 죄도 예수님 담당하시고 2000 жилийн өмнө амьдарч байсан Авраамын гимнүглийг Есүс үүрсэн. 최초의 조상 아담 하와의 죄도 예수님 담당하시고 хамгийн анхны өвгдөөс болох Адам Явын гимнүглийг Есүс үүрсэн. 예수님 당시에 제자들의 죄도 예수님이 담당하시고 Есүсийн үедээс шавнырийнхаа нүглийг Есүс үүрсэн. 2000년 AD 2026년에 사는 내 죄도 예수님 담당하시고 Одоо 2026 онд амьдарч байгаа миний гимнүглийг Есүс үүрсэн байна. 그래서 역사의 마지막 사람의 죄도 예수님이 담당하시고 Тиймээс энэ ертөнцийн төгсгөлийн хамгийн сүүлийн хүний нүглийг Есүс үүрсэн. 하루에 Нэг өдөр, ганц өдрийн дотор. 하루에 다 해결하신 거예요. ганц өдрийн дотор бүгдийг шийдэж өгсөн. 예수님이 죽으시는 그날 하루 모든 이 땅의 죄악을 이 세상의 모든 사람의 모든 죄를 다 해결하신 거예요. Есүсийн үгсэн тэр ганц өдөр энэ ертөнцийн бүх хүмүүсийн хэлэнцийг зайлуулсан байна. 여호수아의 죄도 그때 담당하셨잖아요. Йошуагийн гимнүглийг тэр өдөр зайлуулсан биз? 그 결과 아름다운 옷을 입히시는 거예요. Түүний үр дүнд нь гоёлын дээлийг өмсгсөн байна. 그래서 이사야 61장 10절 읽어주세요. Исая 61-ийн 10-ыг би уншиж өгье. Би эзний дотор ихэд багтан сэтгэл минь миний бурханд баярлна. Сүйт залуу цэцгийн хэлхээгээр чимж, сүйт бүсгүй үнд чулуугаар гойдог шиг тэр намайг авралын хувцаар хувцлаж зөвхт байдлын нөмрөгөөр бүтээв. 우리가 기뻐하고 즐거워하죠? Бид нэр баярлаж байгаа. 이유가 뭘까요? Тэр шалтгаан нь юу юм бол? 구원의 옷으로 내게 입히시며 의의 겉옷으로 내게 더해 주신 것 때문에 그렇잖아요. Тэр намайг авралын хувцаар хувцлаж зөвхт байдлын нөмрөгөөр бүтээсэн учраас бид баярлдаг. 자, 죄를 해결해 주시고 지옥에서 구원해 주셨죠? Гимнүглийг маань шийдэж өгөөд тамаас аварч өгсөн биз? 구원해 주신 걸 구원의 옷을 입혀 주셨다 이렇게 얘기합니다. Аварч өгсөн гэдгийг авралын хувцаар хувцалсан гэж хэлж байна. 그리고 우리 죄를 다 해결해 주신 것뿐 아니라 우리가 의로운 일을 한 것처럼 여겨 주시는 거예요. Бид бүхний гимнүглийг маань уучлж өгөө зогсохгүй биднийг бүр зөвхт байдлыг үйлцэн хүн хэмээн тооцож өгж байгаа. 자, 우리 죄 때문에 예수님 십자가에 대신 죽으시고 Бидний гимнүглээс болж Есүс загалмаа дээр өгсөн. 예수님의 모든 삶 속에 율법을 다 지키신 건 우리에게 넘겨주시고 Есүс бүхий л амьдралынхаа турш Бурхны бүх хуулийг сагснаа бидэнд одоо дамжуулан өгж байгаа. 그래서 예수 믿는 사람은 예수님 안에 있는 거거든요. Тиймээс Есүст итгэсэн хүн гэдэг нь Есүсийн дотор байгаа хүн. 그러니까 예수님 안에 있으니까 의롭다. 다 의를 행한 것처럼 여겨주시잖아요. Тиймээс Есүсийн дотор байгаа учраас зөвхөн болсон зөв үйлсийг үйлцэн гэж тооцож байгаа. 그래서 그걸 옷이라고 하잖아요. 옷. Тиймээс үүнийг хувцс гэж хэлж байна. 구원해 주셨다. 의롭다 해주셨다. 그러면 되는데 구원의 옷 의의 겉옷이라고. Аварсан зөвхт болсон гэж хэлж болох байтал авралын хувцаар хувцслаж зөвхт байдлын нөмрөгөөр бүтээсэн гэсэн байна. 왜냐하면 창세기에 무화과나무 잎으로 만든 옷 가지고 옷 얘기를 하셨으니까. Ягаад гэвэл Эхлэл номын 3 дээр гарч байгаа хувцс нь тэр хувцсны талаар гарч байгаа учраас тэр. 여기 갈라디아 3장 27절 읽어주세요. Галаат 3-ын 27 Христ рүү баптизм хүртсэн та нар бүгдээрээ Христийг өмссөн юм. 그리스도를 믿은 걸 그리스도로 옷 입었다 그랬잖아요. Христэд итгэснийг Христийг өмссөн гэж хэлсэн. 여러분 믿으세요? Хүмүүсээ итгэж байна уу? 믿는 사람은 옷 입은 거잖아요. Итгэсэн хүн нь хувцас өмссөн хүн байна. 여기 신명기 22장 11절 같이 읽습니다. Энэ үгийг бас хамтдаа уншийе. Ноос майлан хоёрыг хольж нэгсэн хувцас бүү өмс.
성경에 옷 얘기만 하려 그래도 한참 걸릴 거예요. Энэ Библиэлд гарч байгаа хувцсны талаар яриаг гэвэл нэлээд их цаг орох. 근데 하나만 더 생각해 보세요. ганцхан зүйлийг бас нэмж бод. 여기 두 가지 옷이 나오잖아요. Энд хоёр төрлийн хувцс гарч байгаа биз? 자, 양털과 배실로 섞어 짠 것을 입지 말라 그랬어요. Ноос майлан хоёрыг холж нэгсэн хувцас бүү өмс. 하나는 양털, 하나는 배실이잖아요. Нэг нь ноос, нөгөөх нь майлан гоё. 이게 옷 얘기 하려고 하신 게 아니라 신앙 얘기 하시려고 하신 겁니다. Энэ нь хувцсны талаар ярих гэдэг юм биш, итгэлийн талаар ярих гэж байна. 왜 썩지 말라고 하셨을까요? Яагаад холж өмсөж болохгүй гэсэн юм бол? 썩으면 지옥 가니까. Холих юм бол там явах учраас. Там руу 믿음 явах учраас. 플러스 행위 썩으면 지옥 가요. Итгэл нэмэх нь үйлсийг нэмвэл энэ хүн там руу явна. 양털은 어린 양 예수님의 공로를 가르칩니다. За, ноос гэдэг нь бяцхан хураг болох Есүсийн хийсэн гавьяг хэлж байна. 그리고 배실은 사람 편에서 자기 공로예요. Майлан гэдэг нь хүний талаас өөрийнх нь хийсэн хичээл зүтгэл дээр гавьяг хэлж байна. 썩지 마 그 말이에요. Үүнийг битгий холио гэсэн үг. 자, 섞어 볼까요? За, холиод үзэх үү? 예수님의 공로 50%를 한 사람이 믿어요. За, Есүсийн хийсэн гавьяад 50% нь итгэж байна. 자기 공로 50%를 보태요. өөрийн хийсэн гавьяа сайн үсийг 50%ийг нэмчихлээ. 자, 믿음만으로는 안 된다. За, зөвхөн итгэлээр болдгоо маа. 선도 행해서 сайн үс хийх ёстой. 잘해야 돼. сайн хийх ёстой. 율법 지켜야 돼. Хуулийг сахих ёстой. 헌금해야 돼. Өргөл өргөх ёстой. 이거 보태야 가지. Үүнийг нэмжээж л явна штэ. 그 사람 어디 갈까요? Энэ хүн хаашаа явах вэ? 지옥입니다. Там. 자, 예수님의 공로 90%를 믿어요. За, Есүсийн хийсэн үйлс гавьянд нь 90% итгэж байна. 자기 공로 10%를 보태요. Өөрийнхөө хичээл зүтгэлийг 10%ийг нэмлээ. 지옥이잖아요. Там биз? 예수님의 공로 99.9999%예요. За, Есүсийн гавьяа 99,999%. 이 사람 막 거의 믿어요. Энэ хүн бараг л итгэж байна. 그 자기 공로 0.0001%를 보태요. Харин өөрийнхөө хичээл зүтгэлийг тэг 10,000-ийн 1%ийг нэмлээ. 이 사람 어디 가요? Энэ хүн хаашаа явах вэ? 지옥 가요. Там яв. Там руу яв. 어떤 분 그러시더라고요. Нэг хүн тэгнэлээ. 아, 목사님 그거 너무 심한데요? Пастор арай жоохон хитрхи юм биш үү энэ чинь. 아, 그건 좀 봐줄 수 있잖아요. Энэ зэрэг юм бол харж өгөхэд болно үстэй харж үзэхэд. 하나님 안 봐주십니다. Бурхан харж үзэхгүй шүү. 자, 예수님의 공로 100%를 믿어요. Есүсийн хийсэн үйлс гавьяанд 100% итгэх ёстой. 천국 가는 데는 자기 공로 0%예요. Мөнхийн улс руу явахын тулд миний хичээл зүтгэл гэдэг зүйл нь ердөө тэг байна. 예, 이 사람만 천국 가요. Энэ хүн л Диважин руу явж чадна. 예, 믿음으로만 천국 가요. Зөвхөн итгэлээр л Диважин руу явж чадна. 왜 이렇게 해놓으셨을까요? Яагаад ингэсэн юм бол бурхан? 두 가지 이유 때문일 거예요. Хоёр шалтгаанаас болж байгаа. 자, 조건을 걸면 다 지옥 갈 겁니다. За, болзол тавьбал бүгд там руу явна. 예를 들어서 조건을 하나 붙여봅시다. За, нэг болзолыг хэдүүлээ хэлж үзье. 너 예수 믿지? Чи Есүст итгэж байгаа биз? 그런데 예수 믿고 주일 빠지지 마. Гэхдээ Есүст итгээд бүтэнсэ өдөр хизээч сүмэ бити тасал. 주일만은 빠지면 안 돼. Эзний өдөр чи ирэхгүй байвал болохгүй. 주일 빠지면 지옥 가. Эзний өдөр тасалвал там руу явна. 죽을 때까지 주일은 꼭 지켜. Үхэх хүртлээр эзний өдөр заавал сүмдээ яв. 만약에 주일 지키는 걸 조건으로 그렇다고 합시다. За, үүнийг болцол болгоо тавьчлаа. 그럼 어떤 문제가 생길까요? Тэгвэл ямар асуудал гарах вэ? 교통사고가 났어요. Автын асуулт орлоо. 수술하는 날이에요. Мистаслэл хийж байгаа өдөр. 하필이면 주일이네. Очиж бүтэнсэ өдөр байна. 여기 교회당 왔다 가야지 뭐. Сүм дээрээ ирчээд явах хэрэгтэй биз? 죽는 날이 주일이에요. Үхэх өдөр нь эзний өдөр байна. 교회 왔다 가야 되잖아요. Сүм дээрээ ирчээд явах хэрэгтэй биз? 그러니까 조건 걸면 다 지옥 가는 거예요. Болзол тавьбал бүгд там руу явна. 그러니까 사람을 사랑하시니까 하나님이 조건을 아무것도 안 거신 거예요. Тиймээс бурхан хүнийг хайрладаг учраас ямар ч болзолгүйгээр 오직 예수님이 다 해주고 나는 그냥 받아들이면 되는 거예요. Есүс зөвхөн бүгдийг хийж өгсөн би хүлээн авахд болж байна. 그래서 사람을 사랑하셔서 그런 겁니다. Тиймээс бурхан хүнийг хайрладаг учраас 그리고 두 ингэж 번째 хийж 이유가 өгсөн. 있어요. Хоёр дахь шалтгаан бий. 하나님께 영광이 온전히 돌아가도록 하기 위해서요. Бурханд бүрэн төгс тэр алдрыг нь өргөхийн тулд. 시편 115편 1절에 보면
영광을 우리에게 돌리지 마옵소서. 우리에게 돌리지 마옵소서. Дуулал 115-ийн 1 дээр алдраа бидэнд бүү өгөөч гэсэн байдаг. 오직 하나님의 인자하심과 진실함을 인하여 하나님의 이름에 돌리소서. Харин бурхан таны хайр нэгүсэлтийн дагуу өөрийнхөө нэрд тэр бүхий л алдрыг өргөөч гэж хэлсэн. 예, 영광을 사람에게 돌리지 말라 그랬어요. Бидэнд хүнд алдрыг нь битгий 오직 өргөөч. 하나님께만 돌리라 그랬어요. Зөвхөн эзэн бурханд тэр алдрыг аваа өргөөч гэж хэлсэн. 이사야 42장 8절에 보면 이사- 하나님은 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라 그랬어요. Исая 42-ийн 8 дээрээс харуула би алдраа сэлмэл өргүүдэд өгөхгүй гэж хэлсэн. 저 그럼 100% 하나님께 영광이 돌아가려면 어떻게 해야 되겠어요? За тэгвэл 100% бурханд алдрыг нь өргөхийн тулд яах ёстой юм бол? 100% 하나님 다 해줘야죠. 100% бурхан бүгдийг нь хийж өгөх ёстой. 우리가 그럼 천국 가서 뭐라고 할까요? Бид мөнхийн улсад очиод юу гэж хэлэх вэ? 하나님, 우리는 정말 지옥 갈 수밖에 없었는데 예수님이 100%내 죄를 다 해결해 주신 그걸 해주셔서 내가 그것으로 천국 오게 됐습니다. 정말 감사합니다. Бурхан би 100% там руу явах ёстой байтал Есүс миний гим нүглийг бүгднийг нууцлж өгөөд би бурханы ачаар мөнхийн улс руу ирэх болсон. Үнэхээр баярлалаа. 하나님께 영광이 100% 돌아가잖아요. Бурханд тэр үед 100% тэр алдрыг нь өргөж чадна биз? 근데 만약 조건을 지켜서 천국 갔다고 합시다. Хэрэв тэр болцлыг нь сахиж байж дэважин руу явлаа гэж бодъё. 그러면 하나님 앞에가 생색 낼 거예요. Тэгвэл бурханы өмнө очиод өөрийгөө жоохон дөв их баг. 몽골 사람들도 생색 내죠. Монгол хүмүүс ч гэсэндээ бас жоохон өөрийгөө их дөвилэгдэг биз? 하나님 앞에 서서 이렇게 말할 거예요. Бурханы өмнө очиод ингэ сайрах баг. 자, 예수님이 내 죄 해결해 주셔서 고맙습니다. Есүс миний гим нүглийг шийдэж өгсөнд баярлалаа. 근데 조건 하나 거셨잖아요. Гэхдээ та нэг болзол тавиа эцтэй. 주일 지키라고 하셨잖아요. Эзний өдөр үгээ заавал сонсороо гэж. 그래서 내가 주일 지키라고 얼마나 고생한지 아세요? Эзний өдөр үгээ сахих ямар их завсныг та мэдэж байна уу? 막 별의별 일이 다 있었는데 그거 다 뒤로 하고 내가 주일 교회 왔잖아요. 9 шидийн асуудал гарч явах би бүгднийг наашны сүмд явсан гэж яах чинь. 그렇게 생색 내면 하나님께 영광이 됩니까? За ингэж бурханы өмнө очиод яривал энэ бурханд алдрыг өргөж чадах уу? 그래서 하나님께 영광이 돌아가도록 하기 위해서 100% 하나님 다 해주신 거예요. Тиймээс бүхий л алдар нь бурханд өргөгдөхийн тулд бурхан 100% хийж өгсөн. 그러니까 믿음 플러스 행위가 아니라 오직 믿음이죠. Тиймээс итгэл нэмэх нь үйлс биш цорын ганц итгэл. 창세기 3장에 무화과나무 잎으로 만든 옷, 가죽옷. За Эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр инжир модны навцаар хийсэн хувцас арьсан дээр 사람의 행위와 믿음. хүний үйлс와 итгэл. 자, 행위는 아니죠. Үйлс биш үү? 오직 믿음으로. Зөвхөн итгэлээр. 성경에 처음부터 답을 제시해 놨잖아요. Библи анханаас нь тэр хариултыг нь зааж хэлсэн байна. 믿어서 천국 갑니다. Итгэж дэважлоо явна шүү. 믿기만 하면 돼요. Итгэл болно шүү. 믿으시죠? Итгэж байгаа биз? 네. 자, 창세기 4장에 가보죠. За Эхлэл 4-р бүлэг рүү очиж хараа. 창세기 4장에 보면 아담의 두 아들이 나와요. Эхлэл 4 дээр Адамын 2 хүүгийн яриа гарч. 가인과 아벨입니다. Каинва Абель. 자, 창세기 4장 3절부터 5절 읽어주세요. За би уншия. Хожим нь Каин газраас авсан үр жимснээсээ эзэнд өргөл болгон барьжээ. Абель бас хонин сүргийнхээ анхны төлөв болон түүнийхээ өөх тосноос өргөжээ. Эзэн Абелийг болон түүний өргөлийг ойшон хүлээж авсан боловч Каиныг болон түүний өргөлийг ойшоосонгүй. Каин ихэд уурлан уруу царайлав. 자, 아담의 두 아들 가인과 아벨이에요. Адамын 2 хүү болох Каин, Абель гэдэг хүн гарч. 자, 가인은 땅의 소산으로 하나님께 제물을 드렸어요. Каин газраас авсан үр жимснээсээ эзэнд өргөл дахил өргөсөн байна. 자, 아벨도 양의 첫 새끼로 드렸다 그랬어요. Абель хон сүргийнхээ анхны төлийг эзэнд өргөсөн. 자, 그런데 하나님께서 아벨과 그 제물은 연락하셨어요. Харин бурхан Абель болон түүний өргөлийг нь ойшоож хүлээн авсан байна. 그런데 가인과 그 제물은 안 받으셨다 그랬어요. Харин Каин болон Каины өргөлийг нь хүлээж аваагүй. 그럼 두 사람이 똑같이 제물을 드렸는데 한 사람은 받아주고 한 사람은 안 받아줬어요. За, хоёр хүн хоёулаа адилхан өргөл өргөсөн чинь нэгийг нь аваад нөгөөг нь хүлээж аваагүй байгаа биз? 아니 하나님께 제물을 드렸다니까요, 둘 다. Бурханд хоёулаа өргөл өргөсөн байгаа биз дээ.
근데 왜 한 사람은 받아주고 한 사람 안 받아주셨을까요? Гэхдээ бурхан ягаад нэгийг нь аваад нөгөөг нь хүлээн аваагүй юм бол? 여기에 중요한 진리가 담겨 Энд 있어요. мөн л чухал үнэн шингэсэн байна. 우린 그걸 알아야 됩니다. Бид нэр түүнийг нь мэдэх хэрэгтэй. 왜 하나님께 똑같이 나가는데 어떤 사람은 구원해 주시고 어떤 사람은 구원 안 해 주실까요? Яагаад бурханы өмнө яг адилхан очисон боловч нэг хүн нь аврагдаад нэг нь аврагдаж чаддаггүй юм бол? 이걸 알면 답을 알 수 있어요. Үүнийг мэдүүлэн хариултыг нь бас мэдэж чадна. 자, 가인의 재물은 안 받았죠? Каины тахлыг хүлээн аваагүй байгааз. 자, 그래서 가인이요. Тиймээс Каин 여기 화가 났다 그랬어요. тэрээр уурсан гэж гарч. 읽어줘 봐요. За, эзэн Каинд чи юунд уурлан вэ? Юуны учир уруу царайлна вэ? Хэрв чи сайныг үйлдвэл тэргүүнээ өргөх биш үү? Хэрв чи сайныг хийхгүй бол гим нүгэл үүдэн дээр чин гитэн нүгэл хэлэнцэж чамайг хүсэх болно. Гэсэн чи түүнийг дийлэх ёстой. 자, 안 받아줘서 마음에 막 분이 생겼어요. Хүлээж аваагүй учраас сэтгэлд нь уур хилэн төрсөн байгааз. 마음의 분이 막 얼굴까지는 안색이 샥 바뀌었어요. За, уур нь хүрээд царай нь хүртэл хувирсан байна. 자, 어떤 사람 보면 마음의 분이 가다가 막 얼굴색이 샥 바뀌잖아요. За, зарим хүмүүсийг хараад уурлах юм бол царай нь хүртэл хувирж байгаа гэж. 가인이 그랬어요. Каин тэгсэн байна. 하나님이 여기 책망하셨죠. Бурхан энд түүнийг зэмлсэн байна. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 그러셨어요. Хэрв чи сайныг үйлдвэл тэргүүнээ өргөх биш үү гэсэн байгаа. 아니 하나님께 제물을 드렸다니까요. Бурханд тэрээр дахиад өргөсөн. 근데 여기 선을 행하지 않았다 그랬잖아요. Гэхдээ чи сайныг үйлдээгүй гэж хэлж байна. 선을 행하지 않았다는 말은 악을 행했다는 거예요. Сайныг үйлдээгүй гэдэг нь хормог үйлдсэн гэсэн утгагүй. 아니 하나님께 드렸는데 하나님이 악이라고 하시잖아요. Бурханд өргөсөн чи бурхан түүнийг нь хорм үзүүл гэж байна. 여러분 하나님께 드린다고 무조건 선이 아니에요. Бурханд өргөлөөгөө бүгдээрээ сайн гэсэн үг биш бай. 하나님이 정하신 방법대로 안 드리면 악이 될 수 있어요. Бурханы тогтоосон аргын дагуу өргөхгүй бол тэр нь хорм үзүүл болж бол. 그리고 가인 태도가 잘못됐죠. За, Каины хандлага нь буруу байгаа. 자기는 안 받을 동생은 받았잖아요. Өөрийг нь хүлээж авалгүй дүүг нь хүлээж авсан байна. 그럼 자기가 뭐가 잘못됐는지를 돌아봐야죠. Тэгвэл өөрийнх нь юу нь буруутсан бэ гэдгийг өөрийгөө эргэж харах ёстой. 그 잘못을 뉘우치고 동생이 나아간 방법대로 나아가면 한 받으실 거 아니에요. Бурхны өмнө өөрийнхөө бурууг мэдээд эргэн гимшиж Бурхны өмнө очивол Бурхан хүлээж авна гэж. 근데 회개할 생각을 안 해요. Гэвч энэ хүн гимших талаар ерөөсө бодоогүй. 동생을 죽이고 싶은 마음이 들어왔어요. Дүүгээ алахыг хүссэн сэтгэл төрсөн. 그 속에 물론 마귀가 역사했습니다. Мэдээж тэр дотор нь бузарсан сатан ажилласан байна. 그래서 하나님께서 경고하셨어요. Тиймээс Бурхан түүнд анхааруулсан байна. 너 동생 죽이고 싶은 제 소원은 있는데 그거 다스려. Чи дүүгээ алахыг хүссэн нүглэлэнд чамайг хүсэх болно. Гэхдээ чи түүнийг дийлэх ёстой. 그런데 гэхдээ 다스리지 않고 동생 죽였어요. За хэрэлгүй дүүгээ 알сан байна. 최초의 살인 사건이 일어났어요. Хамгийн анхны аллагын гэмт хэрэг гарсан. 자, 신앙적인 것 때문에 살인 사건이 났어요. Итгэлийн асуудлаас болон аллагын нүгэл хийгдсэн байна. 읽어주세요. За, Каин дүү Абельтайгаа ярьжээ. Дараа нь хээр талд байхдаа дүү Абель руугаа дайрч түүнийг цогж алав. 자, 그러면 여기서 한번 생각해 За 봅시다. тэгвэл эндээс нэг бодож үзье. 하나님이 왜 가인은 안 받고 아벨을 받으셨을까요? Бурхан яагаад Каиныг хүлээж авалгүй Абелийг хүлээн авсан юм 그 бэ? 이유가 뭘까요? Шалтгаан нь юу юм бол? 그리고 또 하나 맞습니다. 하나님이 보실 때 선이 뭐고 악이 뭐예요? Бурханыг харахад сайн нь юу юм, хором муу гэдэг нь юу юм бол? 우리가 그 두 가지를 생각해 봐야죠. Бид хүн энэ хоёр зүйлийг бас бодож үзэх хэрэгтэй. 자, 어떤 사람은 이렇게 얘기해요. Зарим хүмүүс ингэж ярьдаг. 아, 그거요. 가인은 대충 드리고 아벨은 막 지극정성으로 드려서 하나님이 받았지 않겠어요? Каин штэ хаашааш тэгсгээд өргсөн харин Абель бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад өргсөн юм аа. 그럴 것도 같다라고 생각하는데 조금만 생각하면요, 그게 답이 안 돼요. Нэр тийм ч юм болов уу гэж бодож болох боловч жаахан гүнзгий бодуулан тэр хариулт нь биш гэдгийг мэдэж байна. 생각해 보세요. Бодороо. 아니 모처럼 제사를 드리는데 대충 드렸다고 할 수 있어요? За, удаан хугацааны дараа ийм өргөл өргөж байгаа учраас нэг хаашааш тэгж өргөхлөө. 아니 대충 드렸다는 말은 하나님이 받아주든 안 받아주든 별 신경 안 쓰고 드렸다는 얘기잖아요. За, хаашааш өргсөн гэдэг нь бурхан хүлээж авна үгүй юу? Яг ч гэсэн тэгсгээд өргсөн гэсэн утга байсан. 아니 대충 드렸는데 안 받아줬다고 막 분이 가득하고 막 안색이 바뀌어요? За, хаашааш өргсөн болоод энэ хүн бурхан хүлээж авав гэд тэгж их уурн өрөөдө царай нь хувирхлоо. 자긴 최선을 다했다 그 말이에요. Энэ хүн өөрөө үнэхээр хичээ зүтгэсэн гэдгийг харуулж байна. 그리고 가인은 땅에 농산물 드렸잖아요. Мөн Каин газрынхан үр жимснээс өргсөн биз?
창세기 3장 보면 인간이 범죄함으로 땅은 가시와 엉겅퀴가 났어요. Эхлэл 3 дээр хүмүүс гимнүгэл хийснээс болон энэ газараас өргөс болон галгаа ургана гэж хэлсэн. 그리고 사람이 땅의 소산물을 식물을 얻으려면 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 얻는다 그랬어요. Тиймээс газараас хоол хүнсийг олж идэхийн тулд тухна хөлсөө урсгаж олж иднэ гэж хэлсэн. 그 말은 이 가인이 땅의 농산물을 드리기 위해서 얼굴에 땀을 흘리고 수고하고 노력했다는 거잖아요. Каин тиймээс газрынхан үр жимснээс өргөхийн тулд тэрээр хөдөлмөрж хөлсөө урсгасан гэсэн утга. 하나님께 드린 그 농산물 속에요. 이미 가인의 땀과 수고와 노력과 정성이 담겨 있어요. Каины өргөсөн газрын үр жимсэн дотор аль хэдийн түүний хичээл зүтгэл хөдөлмөр үйлс нь бүгдээрээ шингэсэн байна. 그리고 이 땅에 농산물 드렸을 때 제일 찌끄러기 못한 거 드렸을까요? Тэгвэл тэр газрынхан үр жимсийг өргөхдөө хамгийн муу хаягдл өвдөл цөвдлийг нь өргөсөн болов. 자, 여기 몽골도요. 상품을 다 같이 있는 건 팔고 찌끄러기 있는 거 있죠. За, Монголд ч тэр бүтээгдэхүүний хамгийн сайныг нь зараад мөн үн цэнэг нь үлдээдэг үү? 한국은 그 떠리로 파는데 Түүнийг солонгос толоо бөөндө зарчдаг. 싸게. Хямдхан. 몽골도 그러죠. Монголд ч тэгдэг үү? 가인이 그 찌끄러기 드렸을까요? Каин тэр өвдөл цөвдлийг нь өргөсөн болов. 제일 좋은 걸 드렸을 거예요. хамгийн сайныг нь өргөсөн баг. 근데 안 받으신 거예요. Гэхдээ хүлээн аваагүй. 무엇이 문제일까요? Юу н асуудал юм бол? 이 창세기 4장을 읽으면 답이 없어요. Эхлэл 4-р бүлгийг унших юм бол хариулт нь гарахгүй. 이 창세기 4장의 답이 저 신약 성경에 기록돼 있어요. Эхлэл 4-р бүлгийн хариулт нь төө тэнд шин гэрээн дээр бичигдсэн байна. 먼저 가인부터 봅시다. За эхлээд Каинаас эхэлж харъя. 요한일서 3장 12절 읽어주세요. 1-р Иохан 3:12 бид Каин шиг байх ёсгүй. Тэрээр ёрын нэгнийх байсан бөгөөд дүүгээ алсан юм. Ягаад тэр түүнийг алав? Ягаад гэвэл өөрийнх нь үйлс ёрын, дүүгийнх нь үйлс зөвхт байсан аж. 여기 가인같이 하지 말라 그랬죠? За бид Каин шиг байх ёсгүй гэсэн байгаа юм. 가인같이 하나님 앞에 그런 모습으로 나가면 하나님이 안 받아주세요. Каин шиг бурхны өмнө очивол бурхан хүлээж авахгүй гэсэн үг. 자, 악한 자에게 속하여 아우를 죽였습니다. тэрээр ёрын нэгнийх байсан бөгөөд дүүгээ алсан. 그 악한 자는 사탄을 얘기하는. Энэ ёрын нэг нь сатаныг хэлж байна. 가인이 동생 아벨을 죽일 때 사탄이 충동했어요. Каин дүү Абелийг алах үед сатан тэр дотор нь төрхирсэн байна. 그리고 하나님 여기 가인의 행위는 악하고 아우의 행위는 선하다 그랬어요. Каины үйлс нь ёрынх, дүүгийнх нь үйлс зөвхт байсан гэсэн. 그 말은 창세기 4장에도 있죠. Энэ үг нь Эхлэл номын 4-р бүлэг дээр ч гарч 내가 байгаа. 선을 행하면 어찌 나처를 되지 Чи 못하겠느냐. сайныг үйлдвэл тэргүүнээ өргөх биш үү гэсэн мэт. 즉 아벨은 선을 행했고 가인은 악을 행했다고 Энэ нь 말씀했잖아요. Абель нь сайныг үйлдсэн, Каин чи ёрын мөг үйлдсэн гэсэн үг. 무엇이 선일까요? Юу нь сайн үйл юм бол? 여러분, 믿음이 선입니다. Хүмүүсээ итгэл нь сайн үйл. 자, 히브리서 11장 4절입니다. Еврей 11-ийн 4. 같이 읽어보죠. Хамт уншия. Итгэлээр Абель Каинихаас үлэмж дээр тахилыг бурханд өргөв. Үүгээрээ тэр зөвтгсөн гэрчлэлийг хүлээн ав. Бурхан түүний бэлгүүдийн тухай гэрчилсэн юм. Тэр үгсэн боловч итгэлээр ярьсаар байна. 여기 믿음으로 아벨은 그랬어요. Энэ дээр итгэлээр Абель гэсэн байна. 그러니까 아벨은 믿음이 있었고 가인은 믿음이 없었어요. Абельд итгэл байсан, Каинд итгэл байгаагүй. 그러니까 아벨은 믿음으로 가인보다 더 나은 제사를 드린 거예요. Тиймээс Абель итгэлээр Каинихаас үлэмж дээр итгэлийг өргөлийг бурханд өг, тахилыг бурханд өргөсөн. 더 낫다는 말이 조금 더 나은 게 아니에요. Арай үлэмж дээр гэдэг нь жоохон дээр гэсэн үг шүү. 천국은 지옥보다 낫다. Деважин тамаас үлэмж дээр. 천국과 지옥의 차이예요. Энэ там болон деважингийн ялгаа байна. 아벨은 죽었지만 천국 갔잖아요. Абель үгсэн чи деважинлоо явсан. 가인은 지옥 갔죠. Каин там руу явсан. 그래서 믿음으로 드렸기 때문에 의로운 자라 하시는 증거를 받은 거예요. Тиймээс итгэлээр өргөсөн учраас үүгээрээ тэр зөвтгсөн гэрчлэлийг хүлээн ав. 즉 의롭다, 구원받았다 그 말이에요. Зөвт болсон аврагдсан гэсэн утга байж. 믿음으로 구원받은 거예요. Итгэлээр аврагдсан байна. 그래서 여기도 그 믿음으로써 증거한다 그랬잖아요. Тиймээс итгэлээр одоо ч гэрчилсээр байна гэсэн байгаа. 예, 믿음이 답이에요. Тийм ээ, итгэл нь хариулт нь байна. 자, 그럼 믿음은 어디서 생길까요? За тэгвэл итгэл нь хаанаас бий болох вэ?
여기 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 난다 그랬어요. энэ дээр итгэл нь сонсохоос бий болдог гэсэн байгаа биз? 여러분 믿음은 기도에 생기는 게 아니에요. 이тгэл нь залбираад бий болдог юм биш. 헌금에 생기는 게 Өргөл 아니에요. өргөөд бий болдог юм биш. 주일날 빠지지 않고 다닌다고 Эзний 생기는 게 өдөр 아니에요. таслахгүй ирлээгээд бий болдог юм биш. 천국 가는 믿음은 들어서 생겨요. Мөнхийн улс руу явах тэр итгэл нь сонсохоос ирдэг бай. 하나님이 해주신 내용이 있잖아요. Бурхны хийж өгсөн ажил бий биз? 그 내용을 듣고 성령의 도우심으로 믿어서 천국 가는 거예요. Тэр хийсэн ажлыг нь сонсоод ариун сүнсний тусламжаар итгээд diwaajin руу яв. 그러면 아벨이 믿음이 있었는 아벨도 누군가에게 들었겠죠? За тэгвэл Абельд итгэл бий болсон Абель ч гэсэндээ хэн нэгнээ сонссон биз? 아벨도 믿음에 대한 내용을 아버지로부터 들었을 겁니다. Абельч тэр итгэлийн агуулга нь юу вэ гэдгийг ааваасаа сонссон. 자, 아담 하와가 에덴 동산에서 있었던 사건을 자식들에게 말 안 해줬겠어요? Абель Ява хоёр Эдений цэцэрлэгт болсон үйл явдлыг үр хүүхдүүдэд ярьж өгөхгүй болов? 얘기를 하고 또 많이 해줬을 거예요. Мөн хэлж өгсөн мөн олон удаа ярьж өгсөн баг. 둘 다 들었어요. Хоёулаа сонссон байна. 근데 가인은 그냥 사건으로 들은 거예요. Каин зүгээр л болсон үйл явдлыг нь л бодсон байна. 아벨은 거기서 중요한 걸 하나 발견한 겁니다. Харин Абель тэр дотроос маш чухал үннийг олж мэдсэн баг. 가인과 아벨 두 사람 다 아담 후손이니까 둘 다 죄인이죠. Каин, Абель хоёр хоёулаа Адамын үр удам учраас нүгэлтэн. 저와 여러분도 아담 후손이니까 죄인으로 Бид 났잖아요. хүн ч гэсэндээ Адамын үр удам учраас гэмтэн болж төрсөн. 자, 그래서 이 그러면서 깨닫고 깨닫지 못한 것이 제사 드릴 때 외적으로 드러난 거예요. Тиймээс ухаарсан ухаарж чадаагүй нь тагил өргөх үед ил гарч ирсэн баг. 자, 가인은 땅의 소산으로 드렸어요. Каин энэ газрын үр жимснээсээ өргөсөн. 아벨은 짐승을 대신 죽여서 피제사를 드렸어요. Харин Абель амьтныг амьтныг алаад тэр цусаар нь тагил өргөсөн баг. 가인은 자기 노력과 열심, 자기 의를 의지한 거예요. Каин өөрийнхөө хичээл зүтгэл өөрийн зөвхт байдалд найдсан. 아벨은 믿음으로 하나님의 의를 의지하고 나간 거예요. Харин Абель итгэлээр бурхны зөвхт байдалд найдан бурхны өмнө очсон байна. 두 사람 기도가 안 나와 있죠. Энэ хоёр хүний залбирал гараагүй байгаа. 추정이 가능하죠. Гэхдээ бид хүн таамаглаж байна. 자, 우리가 금요일 날 배운 내용이 있습니다. Бид хүний 5 дахь өдрийн сурсан агуулга бий биз? 누가복음 18장에 보면 바리새인과 세리 기도가 나오죠. Лук номын 18 дугаар бүлэг дээр Парисай болон татвар хураагчийн залбирал гарч байгаа. 틀림없이 가인은 바리새인처럼 기도했을 거예요. Гарцаагүй Каин은 Парисай хүн шиг залбирсан баг. 바리새인이 어떻게 기도했어요? Парисай хүн юу гэж хэллээ? 하나님, 나는 다른 사람들 토색불이 간음을 하는 자를 같지 아니하고 저 세리와도 같지 아니함을 감사합니다. Бурхан би бусад хүмүүс шиг тэр татвар хураагчч бишээ би залхаа шудраг бас хормо зүйлийг хийдэггүй гэж хэлсэн. 나는 일에 2번씩 금제하고 소득에 11조를 드립니다. Би 7 хоногт 2 удаа мацугаарж олсон бүгдийнхэн 11-ийг эзэнд өргөдөг. 하나님, 나는 큰 죄 안 지었습니다. 그리고 나는 하나님께 열심히 있으니까 받아주세요. Бурхан би том нүгэл хийгээгүй бурхны төлөө хичээл зүтгэл байгаа учраас намайг хүлээж аваач. 예, 가인의 기도가 딱 그와 같았을 거예요. Каины залбирал нь яг түүнтэй адилхан байсан баг. 하나님, 여기 하나님 앞에 나아가기 위해서 여기 제물을 바칩니다. Бурхан би таны өмнө очихын тулд одоо энэ дахилыг танд өргөж байна. 하나님, 여기는 내 땀과 정성과 노력과 수고가 열심히 담겨 있습니다. Бурхан энэ дотор миний хүч хөдөлмөр хөлс бүх зүйл маань энэ дотор шингэсэн байгаа. 이거 내 행위를 보시고 날 받아주세요. Миний хийсэн энэ үйлсийг хичээл зүтгэлийг хараад аварч өгөөч. 아무리 기도해도 안 받아주시잖아요. Хичнээн залбирсан чи бурхан хүлээж аваагүй. 아벨은 어떻게 기도했을까요? Харин Абель юу гэж хэлсэн бэ? 세리처럼 기도했을 거예요. Тэр татвар хураагчиг 세리가 залбирсан. 어떻게 기도했어요? Татвар хураагч юу гэж залбирлаа? 하나님, 불쌍히 여겨주십시오. 나는 죄인입니다. Бурхан минь намайг өршөөгөөч би нүгэлтхэн. 아벨 기도가 딱 그와 같았을 거예요. Абелийн залбирал нь яг түүнтэй адилхан байсан. 하나님, 저도 제 아버지 아들이니까 죄인입니다. Бурхан минь би аавынхаа хүү учраас би ч гим нүгэлтэн. 저는 죄 때문에 심판받고 지옥 갈 수밖에 없습니다. Би гим нүглээс болны шүүгдэн там руу явахосоор аргагүй. 근데 제 아버지가 심판의 두려움 때문에 피해 있을 때 짐승을 잡아서 가죽옷을 입혀 주셨습니다. Харин та гим нүглээс болон айж нуугдж исэн эцэгт маань амтан алаад арьсан дээл хийж өмсгсөн. 하나님, 여기 저도 짐승을 대신 잡습니다. Би ч бурхан минь энэ оронд өөрийнхөө оронд энэ амтныг халаад танд өргөж байна. 이거 보시고 제 죄를 용서해 주세요. Үүнийг хараад миний гим нүглийг өршөөж өгөөч. 이렇게 기도했겠죠? Ингэж залбирсан байж залбирсан байж таарна. 가인은 안 받고 하나님 아벨을 받았죠. Бурхан Каиныг хүлээж авалгүй Абелийг хүлээж авсан. 자, 하나님이 왜 아벨을 받아주신지 아시겠죠? Бурхан яагаад Абелийг хүлээж авсныг мэдж байгаа ч.
자, 가인을 왜 안 받았는지 여기 답이 있어요. яагаад Каиныг хүлээж аваагүй хариулт нь энэ. 중요한 말씀이니까 같이 읽습니다. Чухал учраас хамт уншия. Тэд бурхны төлөө хичээл зүтгэлтэй боловч энэ нь мэдлэгийн дагуу биш гэж би тэднийг гэрчилдэг. Тэд бурхны зөвхт байдлыг мэдэлгүй, өөрсдийнхийгөө тогтоохыг эрмэлзэж бурхны зөвхт байдалд захирагдаагүй юм. 여기 로마서 10장 2절 3절이에요. Энэ Ром номын 10-ын 2 3 дугаар ишлэл байна. 자, 하나님께 열심히 있으나 그랬어요. Тэд бурхны төлөө хичээл зүтгэлтэй боловч гэсэн байгаа. 예, 하나님을 알고 하나님께 열심히 있어요. Бурхныг мэдэж бурхны төлөө хичээл зүтгэл тэдэнд байсан. 그런데 지식은 없네요. Гэхдээ тэдэнд мэдлэг байхгүй байсан. 즉 하나님의 의가 무엇이라는 지식이 없는 거예요. Бурхны зөвхт байдал нь юу вэ гэх мэдлэг тэдэнд байгаагүй. 그러니까 자기 의를 세우려고 힘써요. Тиймээс өөрсдийнх нь зөвхт байдлыг тогтоох гэж ирмэлцэж гисэн байгаа. 그러니까 결과적으로 하나님의 의는 안 받아들이는 거예요. Эцсийн үр дүндээ бурхны зөвхт байдлыг хүлээн аваагүй гэсэн утга. 열심히 있죠? Хичээл зүтгэл байсан 근데 биз? 하나님의 방법은 몰라요. Гэхдээ бурхны аргыг мэдгүй. 열심히 하다가 결국은 하나님의 방법을 안 받아들였어요. Эцэстээ хичээсэн боловч бурхны аргыг хүлээж аваагүй. 열심히 하고 지옥 가잖아요. Хичээнгүй амьдарч байгаа там руу явж. 이게 가인의 모습이다 그 말이에요. Энэ нь Каины дүр төрхөө гэсэн үг. 행위가 아닙니다. Үйлс биш шүү. 그래서 사람이 하나님께 열심히 하는 게 행위잖아요. Тиймээс хүн бурхны өмнө хичээл зүтгэж байгааг үйлс гэдэг. 이걸로 죄를 해결할 수가 없어요. Үүгээр гимнүглээ шийдвэрлэх боломж. 사람으로는 할 수 없으되. Хүнд боломжгүй. 그래서 하나님으로는 다 할 수 있느니라. Харин бурханд бүх юм 하나님이 боломжтой. 사람을 구원해 주기 위해서 준비하신 것이 하나님의 의예요. Бурхан хүнийг аврахын тулд хийж өгсөн тэр зүйлсийг нь бурханы зөвхт байдал гэж байна. 대신 죽음이죠. Оронд нь үхэх. 죄는 피 흘려야지요. Цус нь нүг гим аврал нь гим нүгэл нь уучлагдахын тулд цус урсгах ёстой. 이게 구체적으로 예수님의 십자가예요. Энэ нь бүр нарийнда Есүсийн загалмаа хэлж байна. 이 사람 열심히 하는 게 자기 의예요. Энэ хүн хичээ зүтгэж байгаа нь өөрийн зөвхт байдлыг хэлээд байна. 하나님의 의를 받아들이는 게 믿음이에요. Харин бурханы зөвхт байдлыг хүлээж авахыг итгэл гэж хэлээд байна. 자, 이쪽이 아니라 Энэ тал нь биш. 이쪽으로 천국 가는 거예요. Энэ талаар нь бид хүн диважин 이걸 лоо. 섞으면 안 돼요. Үүнийг холж болохгүй шүү. 자기 의와 하나님의 의가 반대잖아요. Өөрийн хичээл зүтгэл болон бурханы зөвхт өөрийн зөвхт байдал болон бурханы зөвхт байдал нь эсрэг тэсрэг байгаа. 열심과 믿음이 반대잖아요. Итгэл болон хичээл зүтгэл нь эсрэг байгаа. 근데 많은 사람이 플러스에서 천국 갈라 그래요. Гэхдээ олон хүмүүс ямар нэгэн зүйлийг нэмжээж диважин лоо явах гэдэг. 플러스가 아니라 반대다 그 말입니다. Нэмэх биш эсрэг байгаа. 자, 여기 보세요. Энд сарыг 가인은 이쪽으로 간 거예요. Каин энэ тал руу явсан. 아벨은 이쪽 길을 선택한 겁니다. Абель энэ замыг нь сонгосон. 바리새인은 이쪽을 선택한 거예요. Фарисей хүн нь энэ талыг сонгосон. 세리는 이쪽으로 간 거예요. Татвар хураагч нь энэ тал руу явсан. 예, 이쪽으로 가는 사람만 받아줘요. Энэ тал руу явсан хүмүүсийг л бурхан хүлээж авна. 오직 믿음입니다. Зөвхөн итгэлээр. 아시겠죠? Ойлгосон биз? 자, 여기 로마서 3장 27절 28절입니다. За Ром 3:27 28 байна. 읽어줘 봐요. Тэгвэл сайрхал маань хаана байна? Хаанч үгүй. Ямар хуулиар зөвтгөгдөх вэ? Үйлсийн хуулиар үгүй. Харин итгэлийн хуулиар юм. Хүн хуулийн үйлсээр бус харин итгэлээр зөвтгөгддөг гэж бид үздэг. 자, 여기 보면 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라 그랬습니다. Үйлсийн хуулиараа үгүй харин итгэлийн хуулиар юм. 행위가 아니죠? Үйлс биш үү? 오직 믿음입니다. Зөвхөн итгэлээр. 율법의 행위에 있지 않고 그랬죠? Хуулийн үйлсээр бус гэсэн байгаа. 오직 믿음으로 되는 줄 우리가 인정한다 харин 그랬잖아요. итгэлээр зөвтгөгдөг гэж бид тооцдог гэсэн байна. 여기도 봐요. 행위하고 믿음하고 반대편에 놨잖아요. Энд юу гэсэн бэ? Итгэл болон үйлсийг эсрэг талд нь тавьсан байгаа. 선을 행하고 율법을 지키고 이런 Сайныг 행위가 үлдэж 아닙니다. хуулийг сахиж энэ үйлсээр биш. 어머 2000년 예수님이 다 해결했어요. 2000 жилийн өмнө Есүс нүглийн асуудлыг бүгдийг шийдсэн. 감사합니다. 그게 믿는 거죠. Баярлалаа гэдэг нь итгэж байгаа гэсэн хэрэг үү? 자, 여기도 봐요. За эндээс сая 여기도 3번이나 비교해 놨잖아요. 3 удаа энд харьцуулсан байна. 율법의 행위와 예수님을 믿는 믿음.
Хуулийн үйлс와 Есүст итгэх итгэл. 읽어주세요. Уншичгий. Гэлээч бид аливаа хүн хуулийн үйлсээр бас харин Христ Есүст итгэх итгэлээр зөвтгөгдгийг мэднэ. Тиймээс бид хуулийн үйлсээр бас харин Христэд итгэх итгэлээр зөвтгөгдөхийн тулд Христ Есүст итгэсэн шүү дээ. Яагаад гэвэл хуулийн үйлсээр зөвтгөгдөх махбод гэж үгүй. 자, 율법의 행위가 아니라 그랬죠? Хуулийн үйлсээр биш гэсэн байгаа. 오직 예수 그리스도를 믿음으로입니다. харин Есүс Христ Есүст итгэх итгэлээр. 한 번 대조했어요. Нэг удаа харьцуулсан байна. 그리고 두 번째 Хоёр дахь нь 여기도 보면 엔데레스 우리도 예수 그리스도를 믿나니 그랬죠? харин Христэд итгэх итгэлээр гэсэн байгаа. 율법의 행위에서가 아니고 그랬어요. Хуулийн үйлсээр бус гэсэн байгаа. 두 번째 비교했잖아요. Хоёр дахь харьцуулт байна. 또 세 번째 여기 보면 뭔 그리스도를 거룩하겠습니까? 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 한다 그랬죠? За Христ Есүс итгэх итгэлээр махбод маань зөвтгөгдсөн. 율법의 행위로서 의롭다함을 얻을 육체가 없다 Хуулийн 그랬죠. үйлсээр зөвтгөгдөх махбод гэж үгүй. Христ Есүс итгэх итгэлээр 보세요. зөвтгөгдсөн. 한 구절 안에 행위와 믿음을 세 번이나 대조했잖아요. Хардаа нэг ишлэл дотор үйлс болон итгэлээр би үйлсээр биш итгэлээрийг 3 удаа харьцуулсан байгаа. 자, 창세기 4장에 가인과 아벨 두 사람이 우리에게 분명히 말하고 있습니다. Эхлэл 4-ийн Каин Абель хоёрын үйл явдал бидэнд 가인은 гарцаагүй хийж 행위를 өгч байна. 선택했고 Каин үйлсийг сонгосон, 아벨은 믿음을 선택했어요. Абель нь итгэлийг сонгосон. 행위가 아니고 Үйлс биш 믿음으로 나갈 때 받아주신다. итгэлээр очих үед бурхан хүлээж авна. 믿음으로 제사함 받고 천국 간다. Итгэлээр гим нүглээ уучлуулна, деважин руу явдаг. 확실하죠? Баттай биз? 아침 안 먹었나 봐요. Өглөөний цайгаа уугаагүй юм шиг байна те. 예, 하나만 더 За 보겠습니다. ганцхан зүйлийг нэмж. 출애굽기 12장. Гэтэл 12. 출애굽기 12장. 출애굽기 12장에 유월절 어린 양이 나와요. За гэтэл номын 12 дугаар бүлэг дээрээс харуулна алгасал баярын хург гэдэг яриа гарч байгаа. 자, 5절부터 7절 읽어 주세요. 5-7 та нарын төл согоггүй нэг настай эр төл байх ёстой. Та нар түүнийг хонь эсвэл ямаанаас ав. Уг сарын 14 хүртэл түүнийг байлгаж нар шингэх үед Израилийн хотол төмний чуулган даяар тэдгэрийг нядал тэгээд цуснаас нь авч тэрхүү хургийг идэх айлын хоёр хатавч ба тотхонд цуснаас нь нял. 자, 그러면 믿음의 내용이 뭐냐 그 말이에요. За тэгвэл итгэлийн агуулга нь юу вэ гэсэн утга байна. 믿음의 핵심이 뭐냐? 이тгэлийн цөм нь юу юм бол? 믿는 내용이 있을 거 아니에요. 이тгэж яана гэж байна. Тэр юунд итгэж байгаа гэдэг агуулга нь байх ёстой гэж. 자, 이스라엘 민족이 애굽에서 종살이했어요. Израилийн ард түмэн Египтэд боолчлогдсон. 모세를 보내서 10가지 재앙을 내렸어요. Бурхан Мосег илгээгээд 10 гамшигыг Египтэд болгосон. 이스라엘 백성을 이끌어냈어요. Тэр үед Египт Израильчуудыг Египтээс чөлөөлөн гаргасан. 그 10번째 마지막 재앙이 애굽의 모든 장자를 죽이는 재앙이에요. Тэр 10 гамшигын хамгийн сүүлчийнх нь Египтийн бүх ууг нь нөхөх гамшиг байсан. 자, 왜 애굽의 장자를 죽여요? Яагаад Египтийн уугнуудыг нөхүүлсэн юм бол? 애굽은 세상을 가리킵니다. Египт нь энэ ертөнцийг харуулж өгч. 장자는 상속자예요. Ууган гэдэг нь өв залгамжлагч байна. 세상이 전부라고 생각하고 세상의 것에 소망을 걸어둔 사람은 결국 다 심판받는다는 걸 가르쳐요. Энэ ертөнцийг бүх зүйл гэж бодож энэ ертөнцид бүх найдвараа тавин амьдарч байгаа хүмүүс нь эцэст нь шүүгдэх болно гэдгийг харуулж өгч байгаа юм. 이스라엘 장자는 살 길을 주셨어요. Харин Израилийн уугнуудад амьд гарах аргыг нь бурхан өгсөн. 자, 이스라엘 장자는 애굽에서 건져내서 가나안 땅으로 이끌고 가시죠. Израилийн уугнуудыг нь Египтээс аварч гаргаад Канаан нутг руу бурхан удирдсан. 가나안은 천국의 그림자입니다. Энэ Канаан нутг нь мөнхийн улсын сүүлд. 하나님이 사람에게 주시고자 하는 건 영원한 천국이라는 걸 가르쳐요. Бурханы хүнд өгөхийг хүсэж байгаа тэр мөнхийн дэважинг харуулж байгаа газар. 자, 그 살 수 있는 유일한 길입니다. За тэндээс аврагдах амьд гарах ганцхан цор ганц зам. 자, 6월절 어린 양을 준비하는 거예요. Тэр өдөр алгасал баярын бяцхан хургийг айлууд 그리고 бэлдсэн байна. 잡아요. Тэгээд түүнийг нядлан 피를 흘려요. цусыг нь урсгана. 그리고 피를 좌우설주와 임방에 발라요. Тэр цусыг нь хаалганыхаа хоёр хатавч болон тотхон дээр нь түрхэнэ. 그리고 그날 밤에는 피 발린 집 안에 들어가 있어야 돼요. Тэгээд тэр өдөр энэ цусыг түргсэн гэр дотор байх ёстой.
그러면 하나님이 애굽 장자를 심판하실 때 피가 발린 집 안의 사람은 안 죽이겠다고 약속하셨어요. Тэгвэл бурхан тэр өдөр Египтийн бүх уугнуудыг цохиж алах үед энэ цусыг төргсөн гэр дотор байгаа хүмүүсийг нь алгасан гэсэн байна. 자, 출애굽기 12장 12절 13절 읽어주세요. 12 13-ыг уншиж өгье. Би тэр шөнө Египт орон даяар явж Египтийн нутаг дахь уугнуудыг хүм мал гэж ялгалгүй бүгдийг цохиж Египтийн хамаг бурхтад ял шийтгэл буулгана. Би эзэн та нарын байгаа гэр дээрх цус нь та нарт тэмдэг болно. Би Египт газрыг цохих үед цусыг хараад та нарыг алгасах учир сүйрлийн ямар ч хамшиг та нар дээр буухгүй. 자, 피가 표적이 된다 그랬어요. 자, цус нь тэмдэг болно гэсэн. 그리고 피를 볼 때 재앙이 넘어간다 그랬어요. цусыг хараад гамшиг та нарын дээр буухгүй гэсэн. 자, 그래서 이스라엘 장자는 그날 밤에 안 죽고 그 다음 날 나왔어요. Тийм учраас Израилийн бүх ууган нь өхөлгүй тэр дараачийн өдөр нь Египтээс гарч ирсэн. 이것은 구원의 그림자입니다. Энэ нь авралын сүүдэр байна. 열 번째 재앙이 장자 죽이는 재앙이고 10 дахь гамшиг нь ууган хүн өгөх гамшиг 피할 байсан. 길이 양을 대신 죽이는 Эндээс зайл гарга нь хонь өмнөөс нь өгөх. 피를 바른 곳이 좌우설주와 임방이고 Цус төргсөн газар нь хоёр талын хатавч болон тодор. 의미는 심판이 넘어가는 거예요. Утга нь шүүлт тэдний дээгүүр өнгөрнө гэсэн байна. 그래서 대신 죽어서 이렇게 피가 발린 거예요. Тиймээс оронд нь хонь өгөхөд энэ цусыг нь түргсэн байна. 피는 대신 죽었다는 증거잖아요. Цус нь оронд нь өгсөн гэдэг нь нотолгоо нь. 피를 볼 때 넘어간다는 건 대신 소식- 죽었기 때문에 심판 안 받는다 그 말이에요. Цусыг хараад алгаснаа гэдэг нь цус нь оронд нь амтан өгсөн гэдэг баталгааг хэлж байна. 고린도전서 5장 7절입니다. 1-р Коринт 5-7. 여기 우리의 유월절 양 그리스도라 그랬어요. Учир нь алгасал баярын хураг маань болох Христ гэсэн байгаа. 우리의 유월절 양은 그 양이 아니고 짐승이 아니고 예수님이에요. За, бидний алгасал баярын хураг нь тэр хонь биш Есүс байна. 예수님이 십자가에 죽었잖아요. Есүс загалмаа дээр үхсэн. 피를 흘렸잖아요. Цусаа урсгасан. 그래서 우리 죄값을 지불하셨잖아요. Тэгээд бидний гимнүглийн хөлсийг тэрээр төлсөн. 여러분 문에다 피를 바른다는 게 뭐예요? Хүмүүсээ хатавчинд нь цусыг нь түрхнэ гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол? 마음문의 그림자잖아요. Энэ зүрх сэтгэлийнхаа үүдэнд цусыг 우리 түрхэх 마음에 гэдэг сүүд. 예수님의 보혈을 믿는 거예요. Бид нэр зүрх сэтгэлдээ Есүсийн үнд цуснд итгэхийг хэлж байна. 그 보혈을 믿는 사람은 심판이 넘어가는 거죠. Тэр үнд цуснд итгэсэн хүнийг гамшиг дээгүүр нь даван гарна гэсэн утга байгаа. 우리는 우리의 유월절 양인 예수님을 우리가 믿었잖아요. Бид нэр бидний алгасал баярын хураг болох Есүст итгэсэн биз дээ. 우리의 구세주입니다. Бидний аврагч эзэн. 그 성경의 핵심은 Тиймээс Библийн цөм нь 예수님이 그리스도예요. Есүс бол Христ юм. 그리고 예수님의 모든 삶 속에 십자가입니다. Есүсийн бүхий л амьдрал нь загалмаа байсан. 그리고 더 중요한 핵심은 피예요. Бүр гол цөм нь цус байсан. 예수님, 십자가, 보혈 이게 예. 핵심입니다. Есүс загалмаа үнд цус энэ нь хамгийн гол цөм нь байна. 그걸 우리 마음에 믿으면 심판이 넘어가잖아요. Үүнийг бид өхөн сэтгэлдээ итгэх мөчөд шүүлт бидний дээгүүр өнгөрч байгаа. 그 성경에 피를 계속 얘기하죠. Тийм учраас Библиэлд тасралтгүй цусыг хэлж байгаа. 레위기 17장 11절에 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속한다고 하셨죠? Леви 17-гийн 11 дээр махбодийн амин цусандаа байдаг амийн эвлэрүүллийг цус хийдгийн хүний гимнүглийг цус уучилдаг гэсэн утга байна. 바로 예수님이 대신 죽어서 피 흘릴 것을 미리 내다보고 한 말씀이잖아요. Есүс миний оронд цусаа урсгаад үхэж өгөх болно гэдгийг урьдчилан харуулж өгсөн тийм үг байгаа. 예, 짐승이 피 흘린 건 예수님이 보혈을 흘릴 것의 하나의 그림자예요. Амьтан цусаа урсгаж үхэж байсан нь Есүс хожим нь цусаа урсган үхэх болно гэдгийг харуулсан нэг төрлийн сүүдэр нь байсан. 피 흘림이 없은즉 사함이 없다 그랬습니다. Цус урсахгүйгээр уучлал үгүй гэж хэлсэн мэт. 그런데 예수님이 피 흘렸어요. Харин Есүс цусаа урсгасан. 여기 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 그랬어요. Өөрийнхөө цусаар мөнхийн золилтыг биелүүлсэн гэсэн байгаа. 1년 속죄도 아니고 영원한 속죄. Нэг жилийн золилт биш мөнхийн золилт. 그리고 그의 피로 구속곧 제사함을 받았으니 그랬습니다. Цусаар нь бидэнд золилт гимнүглийн маань уучлал байгаа гэсэн. 피로. Цусаар. 그것도 예수님의 피로. Тэр нь Есүсийн цусаар. 제사함을 받을 것이 아니다. 받았으니라 그랬잖아요. гимнүглийн уучлал ирнэ биш уучлал байгаа авцсан гэж байгаа биз. 앞으로 받을 거예요? 이미 받은 거예요? Цаашид авах юм болов аль хэдийн авцсан уу? 이미 받은 거예요. Аль хэдийн авчихсан. 완료입니다. Өнгөрсөн цаг байна. 자, 요한계시록 1장 5절이에요.
Ээлжил 1:5. 여기도 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하셨다 그랬어요. өөрийнхөө цусаар биднийг нүглээс минь чөлөөлж гисэн байгаа. 어제 우리 애니메이션 봤죠? Өжигдөр бид өхнийг хөөгөлтэн киног үз. 죄짐이 딱 떨어졌잖아요. Гимнүглийн ачаа нь унсан биз. 나는 자유다 그러죠? Би эрх чөлөөтэй гэсэн биз. 예, 죄가 해결됐으니까 자유입니다. Гимнүглийн асуудал нь шийдэгдсэн учраас чөлөөлөгдсөн байна. 자, 요한계시록 5장 9절이에요. Ээлжлэл 5:9 байна. 예수님이 일찍 죽임을 당하셨죠. За тэрээр эрт үхсэн гэж хэлсэн. 33세에 죽으셨어요. 33 наснда тэрээр үхсэн. 그래서 각 족속, 방언, 백성, 나라 온 세계잖아요. Тэгээд бүх ховг, бүх хэл, бүх ард түмэн гэдэг бүх ертөнцийг хэлж байгаа. 그 사람들을 피로 사서 하나님께 드리셨어요. Бурханд зориулан хүмүүсийг ариун хүмүүсийг арилжин авсан гэсэн байгаа. 바로 예수님이 흘린 피로 값을 주고 사서 하나님께 천국 들어가게 했던 겁니다. Есүс өөрийнхөө цусаар үнийг нь төлөн арилжин авч Бурханы хаанчил руу оруулж байгаа. 자, 그럼 나의 모든 죄가 다 해결되었을까? Тэгвэл миний бүх гимнүгэл бүгд уучлагдсан уу? 미가서 7장 19절이에요. Мика 7:19. 여기 보면 Эндээс харвал 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리다 그랬어요. бид тэрээр бүх нүглийг та тэнгисийн гүн рүү хайнаа гэсэн байгаа. 죄 앞에 모든 그랬잖아요. За бүх нүглийг гэж хэлсэн байна. 여기 골로새서 2장 13절입니다. Колосо 2:13 дээр 여기도 모든 죄를 사하셨다 그랬어요. бидний тэрслэл бүхнийг уучлж гэсэн байна. 이사야 40장 2절이에요. Исая 42 дээр 자, 뒷부분에 그 모든 죄를 인하여 여호와의 손에서 배나 받았다. ард нэгсмээс хамаг нүглийнхээ улмаас тэрээр 2 дахин илүү эзний мутраас хүрсэн гэсэн байгаа. 여기도 모든 죄잖아요. Энд ч гэсэндээ бүх 이사야 38장 17절이에요. Исая 38:17 дээр 나의 모든 죄는 주의 등 뒤에 던지셨죠? гим нүгэл бүрийг мэн та нурууныхаараар хайсан гэсэн байгаа. Бүх 보세요. нүгэл 죄 앞에다가 모든 자를 계속 붙이고 있잖아요. хараараа гим гэдэг үгийн хажууд бүх бүрийг бүгдийг нэг сууг тасралтгүй явж байгаа. 왜요? Ягаад вэ? 실제 모든 죄를 해결했어요. Боддоор бүх нүглийг нь шийдсэн учраас. 그리고 우리가 안심 못할까 봐 Тэгээд бид нэр санаа амрахгүй байх вэ гэдэг. 걱정하지 마 그 말이에요. Битгий санаа зовоо гэсэн утга. 전지하신 하나님이 알고 있는 모든 죄를 다 해결하신 거예요. Бүхнийг мэддэг бурхан тэр бүх нүглийг маань уучлж өгсөн байна. 자, 그러면 믿음이란 뭘까요? За тэгвэл итгэл гэж юу вэ? 내가 믿는다는 게 뭐예요? За итгэж байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол? 자, 생각해 보겠습니다. Бодож үзье. 여기 이사야 44장 22절 읽어 주세요. Исая 44:22 дээр гим төлдлийг чинь өтгөн үүл мэт, нүглийг чинь үүл мэт би арчин хаяв. Би чамайг золж авсан учраас над руу эргэхтэн. 자, 여기 죄를 도말했다 그랬어요. За энэ дээр нүглийг чинь үүл мэт арчин хаяв гэсэн байгаа. 예, 덮어서 지워서 없앴다 그 말이에요. За хучаад арилгаад алгуулгасан гэсэн. 그리고 돌아오라 그랬어요. Тиймээс над руу эргэхтэн гэсэн байгаа. 자, 믿는 게 돌아가는 거예요. Итгэж байна гэдэг нь эргэж очиж байгаа хэрэг байна. 여기 순서가 도말했으니 돌아오라 그 말입니다. Энэ дээр дараал нь арчаад хайчихсан учраас над руу эргэхтэн гэсэн байгаа. 이미 해결해 놨으니까 믿어라 그 말이에요. Аль хэдийн шийдээд өгчихсэн учраас итгэе гэсэн үг байна. 2000년 전에 예수님이 해결했어요. 2000 жилийн өмнө Есүс шийдсэн. 그걸 감사합니다. 받는 게 믿는 거예요. Үүнийг баярлаа гэж хүлээж авахыг 즉 итгэх гэж. 사실을 사실대로 받아들이는 거예요. Энэ нь бодит үннийг бодит үннээр хүлээн авах. 자, 번역을 못했는데 이게 한국말로 죄라는 За 단어예요. энэ солонгосоор гим гэсэн үг байна. 자, 우리 죄가 이렇게 많잖아요. Бидний гим нүгэл ийм их байгаа гэж. 예수님의 보혈로 싹 지워서 없앴어요. Есүсийн үнэт цусаар юу ч хөө арилган арчин алга 이게 болгосон. 도말이에요. Үүнийг арчин хаяв гэдэг үг байна. 자, 돌아오라 그랬죠? За эргэж хэлсэн мэт. 믿는 게 돌아가는 겁니다. Итгэх нь эргэж ирж 믿는 거 байгаа. 한번 생각해 보죠. За тэгвэл итгэл гэдэг нь юу вэ? 아프리카에서 한국까지 오시려고 오바마 전 대통령이 100% 고장난 비행기를 탔어요. За Африкаас Обама ерөнхийлөгч Солонгос руу явахгүй 100% эвдэрхий онгоцыг унсан байна. Суусан байна. 제가 태웠어요. Би суулгасан. 출발. За хөдөлцгөө. 추락하셨네요. Сүнчлөө. 자, 이번에는 100% 안전한 비행기를 За 탔어요. энэ удаа 100% аюулгүй онгоцон суулаа. 예, 출발. хөдөлцгөө. 안전하게 도착하셨어요. аюулгүй ирлээ. 여러분, 믿음이라는 것은 내가 얼마나 노력했냐, 희생했냐, 수고했냐 이걸 말하는 게 아니에요. Итгэл гэдэг нь би хэр зэрэг золиослсон, хэр зэрэг зүтгэсэн бэ, хэр зэрэг хийсэн бэ гэдэг нь биш. 자, 참 믿음은
무엇을 의지하냐, 기대냐는 문제입니다. Жинхэнэ итгэл гэдэг нь юунд найдаж юунд юуг түшиж тулж байна гэдэг нь чухал байна. 예, 핵심은 예수님의 피에 기대는 거예요. Гол цөм нь Есүсийн цуснд найдах юм. 피 흘린 게 사실이고, Цусаа урсан нь үнэн. 영원한 속죄를 하신 게 사실이고, Мөнхийн зөвлөлтийг биелүүлсэн нь үнэн. 내 평생의 모든 죄를 해결한 게 사실이고, Насан турш юм гимнүглийг бүгдийг шийдсэн нь үнэн. 그 사실을 사실대로 받아들이는 게 믿는 거예요. Энэ үннийг байгаа үннээр нь хүлээн авах нь итгэл байна. 그래서 여기 말씀이 전해질 때 우리 마음속에 성령께서 편안히 그게 정답이구나. 내 죄도 가져가셨구나. 믿게 하시는 거거든요. Тийм учраас үгийг тунхаглах тэр үед ариун сүнс энэ үгчин үний юм байна. Миний гимнүглийг бүгдийг шийдсэн байна гэдгийг ариун сүнс итгүүлдэг. 믿는 건 쉽잖아요. Тиймээс итгэх нь амархан байгаа юм. 여러분 지금 낮이에요, 밤이에요? За хүмүүс асууя. Өдөр үү шөнө одоо? 낮이죠? Өдөр биз? 낮이라고 믿죠? Өдөр гэж итгэж байгаа биз? 확실히 믿어요? Баттай итгэж байна уу? 철통같이 믿어요? бүр ямар ч эргэлзээгүй итгэж байна уу? 왜 믿어요? Яагаад итгэж байгаа юм? 사실이니까. Үнэн юм чи. 근데 어떤 사람요, 전기불 켜놓은 거 보니까 나는 밤이라고 믿겠다. Тэгсэн чи нэг хүн энэ дээр гэрэл асаацсан байна. Шөнийн биш үү? 그래도 낮이에요. Тэгсэн чи өдөр. 그 사람은 낮이라는 사실을 부인하는 거예요. Тэр хүн өдөр гэдэг үнийг үгүйсгэж байгаа хэрэг байна. 예수님 죄 사했죠? Есүс нүглийн уучлсан уу? 영원히 사했죠? Мөнхөд уучлсан уу? 믿어요? Итгэж байна уу? 진짜 믿어요? Жинхнээсээ итгэж байна уу? 확실히 믿어요? Баттай итгэж байна уу? 왜 믿어요? Яагаад итгэж байгаа юм? 사실이니까. Үнэн юм чи. 사실을 사실대로 받아들이는 게 믿음이다. Үннийг үннээр хүлээж авахыг итгэл гэдэг. 내가 뭘 하는 게 아니잖아요. Би ямар нэгэн зүйл хийж байгаа биш шүү дээ. 자, 그러면 안 믿는 것은 큰 죄가 돼요. За тэгвэл итгэхгүй байна гэдэг нь том нүгэл болдог. 읽어줘봐요. Уншиж байгаа. Нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэн. 사람이 왜 지옥 가요? Хүн яагаад там руу явж байгаа юм? 안 믿어서 지옥 가는 거예요. Итгэхгүй байгаа учраас там руу явж байгаа. 모든 사람의 죄는 예수님이 다 해결했어요. Бүх хүний гэм нүглийг Есүс бүгдийг шийдээд өгсөн. 안 믿는 것은 방법이 없잖아요. Тэгвэл итгэхгүй байгаа хүнд ямар ч арга байхгүй. 사람이 지옥 가는 건 안 믿어서 가는 거예요. Хүн там руу явж байгаа нь энэ үнэнд итгэхгүй байгаа учраас. 자, 제가 예를 하나 들어볼게요. Би нэг жишээ авъя. 잘 들어봐요. Сайн сонсороо. 자, 미국의 제7대 대통령이 앤드류 잭슨이에요. За, Америкийн 7 дахь ерөнхийлөгчийг Эндрю Джексон гэдэг. 앤드류 잭슨 대통령 당시에 한 큰 사건이 하나 있었어요. Эндрю Джексон ерөнхийлөгчийн үед нэг том хэрэг болсон. 조지 윌슨이라는 사람이 있었습니다. Жорж Вилсон гэдэг хүн байсан байна. 너무 가난했어요. Тэр хүн маш ядуу байсан. 그래서 정말 끼니를 굶을 정도로 가난했어요. Бүр өдөр тутмын хоол хүнсээ олж иж чадхааргүй ядуу байсан. 그래서 이 사람이 이제 자기가 좀 뭐라도 이제 훔쳐라서라도 먹기 위해서 우체국에 들어갔어요. За энэ хүн хулгай хийгээч болтгоо юм олж одъё гэдэг шуудан руу орсон. 의도하지는 않았는데 사람을 죽이게 된 거예요. За уг нь тэгье гэж бодоогүй байсан ч хүн алах болсон. 우발적 살인 사건이죠. Санамсаргүйгээр гинтийн осол гарan 그래서 법원에서 хүн алсан байна. 교수형이 언도됐어요. За тийм учраас тэр хүнд цаазаар авах ялыг өгсөн байна. 자, 감옥에서 죽을 날짜를 기다리고 있어요. Шоронд энэ хүн өдрөө хүлээж байна. 그런데 이 친구들이 보니까 너무 불쌍한 거예요. Гэхдээ найз нар нь энэ хүнийг харсч үнэхээр өрөвдмөр байсан. 그래서 친구들이 나섰어요. Тэгээ найз нар нь хөдөлж ихсэн. 이 사람 좀 구명 운동 좀 해주자. Энэ хүнийг аврах хөдөлгөөн 그래서 막 өрнөж. 사람들에게 서명을 받기 시작했어요. Тэгээс хүмүүсээс гарын үсэг авч ихсэн. 그게 미국 언론에 알려졌어요. Энэ нь Америкийн хэвлэл мэдлэлээр гарч ихсэн. 그래서 미국의 여러 곳에서 서명을 받았어요. Тиймээс Америкийн бүх олон газраас хүмүүс гарын үсэг. 그래서 대통령에게 사면을 건의했어요. Тэгээд эцэст нь ерөнхийлөгчөөс энэ хүнийг судалж өгөхийг хүссэн. 대통령은 사면권이 있잖아요. ерөнхийлөгч тэр хүнийг өршөөх эрх бий. 대통령도 고민이 많았겠죠. ерөнхийлөгч гэсэн түүнийг 근데 너무 많은 사람들이 그 불쌍히 여기고 그리고 사면해 주자고 하니까 이제 결정을 하고 사면서를 작성해서 내려보냈어요. Тийм учраас дэндүү олон хүн тэр хүнийг өршөөгөөч гэж гуйсан учраас энэ хүн өршөөлийн тушаалыг гаргаад явуулсан. 감옥에 있는 조지 윌슨에게 전달했습니다. Шоронд байгаа Жорж Вилсонд тэр мэдээг дамжуулсан байна. 근데 조지 윌슨이 그걸 거부했어요. Харин Жорж Вилсон түүнээс нь татгалцсан байна.
나는 사면 안 받겠습니다. Би өршөөлөхгүй. 나는 교수형 받겠습니다. Би цаазаар авах бол 문제가 생겼어요. асуудал гарсан. 사면서가 도착해 있는데 안 나가겠다는 거예요. Өршөөлийн тушаал нь очсон ч энэ хүн шоронгоос гарахгүй. 아니 강제로 쫓아낼 수 없잖아요. Хүчээр хөөгд гарах боломжгүй. 그리고 사면서가 와 있는데 교수형 시킬 수도 없잖아요. Мөн өршөөл нь ирчээд байхад тэр хүнийг цаазаар авчих болохгүй. 난감해졌어요. Асуудал хүнд болсон. 그거 어떡하냐 그 말이에요. Энийг яах вэ гэсэн үг. 그래서 이 문제 때문에 미국 연방 법원에서 재판을 했어요. Тийм учраас энэ асуудлын дагуу Америкийн дээд шүүхээс шүүх хурал хийсэн. 대법관들이 모여서 회의를 했어요. Дээд шүүхийн шүүгчид цуглаад 그 оролцсон. 당시에 대법원장이 존 마셜입니다. За тэр үед дээд шүүхийн хамгийн ахлах шүүгч нь 그 Ашо гэдэг хүн байсан байна. 판결을 내렸는데 그 판결문이 유명한 판결문이에요. За түүний гаргасан шүүхийн шийдвэр нь хамгийн алдартай шийдвэр. 아주 짧아요. Маш богино. 제가 얘기해 볼게요. хэлж өгье. 사면은 한 장의 종이일 뿐이며 휴지 조각에 불과할 뿐입니다. Өршөөлийн шийдвэр нь ганц хуудас цааснаас хэтрэхгүй зүйл юм. 그 종이의 가치는 전적으로 관계된 사람의 수락 여부에 달려 있습니다. Энэ ганц хуудас цаасны үнцэн нь үүнийг бүх талаар хүлээн зөвшөөрсөн тэр хүний зөвшөөрлөн л чухал. 사형 선고를 받은 자가 사면을 거절하는 것은 전례가 드문 일입니다. За цаазаар ахуулах хүн өршөөлөөс татгалзаж байсан нь үнэхээр ховор тохиолдол. 그러나 그가 거절했다면 사면은 결코 사면이 아닙니다. За гэхдээ тэрээр татгалцсан бол энэ өршөөлийн шийдвэр нь огтхон ч тушаал болж чадахгүй. 거절하면 사면이 될 수 없다는 거예요. Нэг ясандаа татгалзвал чөлөөлөгдөхгүй гэсэн үг. 사면서는 종이 조각에 불과하다는 거죠. Тийм учраас тэр нь ганц хуудас цааснаас хэтрэхгүй гэсэн. 결과적으로 교수형 당했습니다. Эцсийн үр дүндээ тэрээр цаазаар авахсан. 이 사건에서 한번 생각해 보죠. За энэ үйл явдлыг нэг бодож үзье. 이 사람 죽은 이유가 뭐예요? Энэ хүний өгсөн шалтгаан нь юу юм бэ? 교수형 당한 이유가 뭡니까? Цаазаар авахсан шалтгаан юу байсан бол? 사람을 죽여서 교수형 당한 거예요. Хүн алаад цаазаар авахсан. 더 정확하게 말하면 사면을 거부해서 교수형 당하는 겁니다. Бүр тодорхой хэлбэл нь өршөөгдсөн тэр өршөөлийн тушаалаас татгалцсан учраас. 마찬가지로 우리 신앙에다 적용해 볼까요? За үүнийг бидний итгэл дээр тусгаж үзье. 각 사람이 지옥 가는 것은 자기 죄 때문에 지옥 가요. Хүн төс бүрийн там руу явж байгаа нь өөрийн хийсэн нүглээс болж байгаа. 그러나 그 죄는 예수님의 보혈로 대신 죽음으로 이미 해결해 놓으셨어요. За тэр гим нүглийг харин Есүс оронд нь өгч өгсөн Есүсийн тэр үнэт цусаар аль хэдийн шийдэгцэн. 자, 이 성경의 복음이 사면서잖아요. Энэ Библи дээрх сайн мэдэн тэр өршөөлийн хуудас нь 지옥에서 건진받아 천국 갈 수 있는 사면서를 작성해 주셨잖아요. мөнхийн тамаас мөнхийн диважин руу явах тэр өршөөлийн тушаалыг бурхан бичиж өгсөн байгаа юм. 이걸 안 믿어서 지옥 가는 거예요. Үүнд итгэхгүй байгаа учраас хүн там руу явж байна. 자기 죄로 지옥 가는 거죠. өөрийнхөө гимээс удаа там руу явж байгаа. 더 정확하게 말하면 안 믿어서 지옥 가는 Бүр 거예요. тодорхой хэлбэл итгэхгүй байгаа учраас там руу явж байна. 안 믿는 건 믿으면 되잖아요. Итгэхгүй байгаа нь итгэхэд болно. 믿는 게 얼마나 쉬워요. Итгэх нь ямар амархан байна. 여러분 믿어야 돼요. Итгэх ёстой. 거절하지 마세요. Татгалзаж болохгүй. 이 문제가 해결 안 되면 반드시 지옥 갑니다. Энэ асуудал шийдэгдэх бол гарцаагүй тэр хүн там руу яв. 확실히 알겠죠? Бацтай ойлгосон биз? 그래서 우리 죄를 다 해결해 주신 것을 이제 받아들여야 됩니다. Тиймээс бидний гим нүглийг бүгднгийн шийдвэрлэж өгснийг хүлээн авах 이제 ёстой. 겸손한 마음으로 들으면 다 이해하실 거예요. Тиймээс даруй сэтгэлээр сонсвол бүгдийг ойлгоно. 자, 여기 보시죠. Эндээс харъя. 에베소서 1장 6절 7절입니다. За, Эфес 1:6-7. 여기 보면 거저 주신다 그랬잖아요. Энэ дээрээс харах юм бол ивэж буюу үнэнгүй өгсөн гэсэн байгаа юм. 예수님의 보혈로 죄 사함 받았죠? Есүсийн цусаар нүглээ уучлуулсан. 공짜라는 말이잖아요. Үнэнгүй өгсөн утга байгаа юм. 예수님의 보혈로 죄 사함 받았으니 완료입니다. Есүсийн цусаар гим нүглээ уучлуулсан өнгөрсөн 그리고 тал. 선물이라 그랬어요. Тэгээд мөн үүнийг бэлэг гэж хэлсэн. 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다 그랬죠? Итгэлээр аврагдсан гэсэн байгаа юм. 그리고 하나님의 선물이라 그랬어요. Бурханаас өгөгдсөн бэлэг гэсэн байна. 영원한 구원을 우리에게 공짜로 주신 거잖아요. Мөнхийн авралыг бурхан бидэнд үнэгүйгээр бэлэг болгон өгсөн. 그래서 지옥 갈 우리를 건져서 영원한 천국에 가게 해 주신 겁니다. Тиймээс там руу явах биднийг мөнхийн деважин руу явах хүн болгосон. 자, 그래서
나를 사망에서 생명으로 옮겼어요. Тиймээс намайг үхлээс амьд шилж 사망은 지옥이죠. үхэл нь там биз? 생명은 천국이죠. Амин 디와진 биз? 그 사망 집안에 태어나서 생명 집안으로 옮겼어요. Тийм учраас үхэл гэдэг газарт төрөөд ам гэдэг газар руу 요한복음 шилжсэн. 5장 24절입니다. Иохан 5:24. 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니한다 그랬죠? Мөн хамтаа болох бөгөөд яллагдахгүй. 사망에서 생명을 옮겼다 Харин 그랬습니다. үхлээс гэдэлж аминд шилжсэн. 영생을 얻을 것이다가 아니잖아요. Амтай явандаа 이미 болно гэсэн утга биш. 얻었어요. Аль хэдийн амтай болсон. 심판 안 받아요. Шүүгдэхгүй. 왜 예수님이 받았으니까 나는 안 받아요. Ягаад вэ? Есүс оронд нь шүүгдсэн учраас би шүүгдэхгүй. 사망에서 생명을 옮긴 겁니다. Үхлээс гэдэлж аминд шилжсэн байна. 천국 가게 확실히 바꿔주신 거죠. Мөнхийн дэважинлуу бацтаа явахар болгож өгсөн. 제가 해결됐죠? Гимнүгэл нь шийдэгдсэн биз? 생명 얻었죠? Амийг авсан биз? 천국 가게 됐죠? Мөнхийн ус руу явах болсон биз? 이거 마음에 믿어지는 분 손 들어봐요. Үүнд итгэсэн хүмүүс нь гараа нэг өргөе дөө. 자, 확실해요? Бацтаа юу? 아멘. Аамен. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 자, 생활을 말씀해야 되는데 나중에 배우세요. За, аврагдсан хүний итгэлийн амьдралыг хэлэх ёстой. Дараа нь сурж үзээрэй. 자, 구원받은 사람은 이제 영혼의 구원을 받은 거예요. За, авралыг авсан хүн нь сүнсний авралыг авсан байна. 생활 속에서 주님을 가까이 하고 살아야 돼요. За, амьдрал маань одоо эзэнтэй ойрхон байж эзэнтэй хамт амьдрах. 주님이 재림하실 때 몸까지 변화시켜서 데려가실 거예요. Эзэн 천국으로. дахин ирэх үед энэ биеийг маань хүртэл сүнслэг биеэр өөрчлөн авч явна гэж хэлсэн. 그래서 구원받은 것은 신앙생활 출발입니다. Тийм учраас авралыг авсан гэдэг нь итгэлийн амьдралын дөнгөж гараа байна. 출발선에 선 거예요. Энэ одоо гараан дээр зогсож байна. 그리고 결승선은 주님 앞에 설 때 마치는 겁니다. Тэгээд барин эзний өмнө зогсох үед дуусж байгаа. 그래서 Баринд орж. 너무 부담감 갖지 말고 하나하나 배우는 거 작은 거부터 실천하고 살면 돼요. Тийм учраас итгэлийн амьдралыг дарамт гэж бодолгүй сурсан зүйлсүүдээс нэг нэгээр нь хэрэгжүүлээд амьдрахад болно. 배워야 될 것이 많아요. Сурах ёстой зүйл олон бий. 여러분 태어나면 가정이 있죠. За, хүүхэд төрөвл гэр бүл байдаг биз? 그 가정의 보호 아래에서 자라잖아요. Тэр гэр бүлийн хамгаалал дотор хүүхэд өсдөг. 영적인 가정이 교회예요. Сүнслэг гэр бүл нь чуулган юм. 그 교회에 연결돼서 이제 가르침 받고 성장하는 거예요. Энэ чуулган дотор холбогдонгоо заалгаж өсч тариндаг байна. 그건 계속해서 배우시기 바랍니다. Үнийг нь үргэлжлүүлэн сураасаа гэж хүсэж байна. 자, 제가 기도하고 성찬식을 준비하는데 같이 하겠습니다. За, би залбираад тэгээд ариун зогийн ёслол бэлдсэн байгаа. 기도하겠습니다. залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 한 주간 복음을 함께 나누게 해주신 것 감사합니다. 7 хоногийн турш энэ сайн мэдээнийг хуваалцах нэг үслийг өгсөн талархаж байна. 듣고 확신하게 되신 분 주님께 감사합니다. Сонсоод бат итгэлтэй болсон хүмүүсийн төлөө эзэн танд талархаж байна. 아직 말씀을 들었지만 확신이 없는 분 빠른 시간 안에 해결하도록 도와주옵소서. Хараахан үгийг сонссон ч бацтай болоогүй хүмүүс нь хурдан хугацаанд энэ асуудлыг бацтай болгож чадхад та тусална. 구원받은 분 하나님의 몸된 교회 안에서 함께하도록 도와주옵소서. Авралыг авсан хүмүүс нь Бурханы бие болсон чуулган дотор хамтдаа амьдрахаар та удирдах өгнө. 함께해 주신 주님 감사합니다. Өдий хүртэл хамт байж өгсөн эзэн танд талархаж байна. 수고한 모든 분들 위에 선한 손이 함께하셔서 좋은 것으로 갚아주옵소서. Хөдөлмөрлсөн бүхий л хүмүүстэй эзэн та хамтдаа байж сайн зүйлсээр эргүүлэн хариулж өгөхийг хүсэж байна. 모든 것 주님께 찬송과 영광을 돌립니다. Бүх зүйлийг эзэн танд магтаал алдар болгон өргөж. 예수님 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Аамен.